살아가시고 저희와 함께 하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que estás con nosotros, te damos gracias. 오늘도 주님 은혜로 하루를 살고 이렇게 주님 앞에 또 함께 모였습니다. El día de hoy también por tu gracia hemos vivido un día más, estamos reunidos ante ti, Señor. 우리가 하나님 앞에 올바로 살아갈 수 있도록 주님의 말씀으로 늘 안내해 주시고 이끌어 주시기를 원합니다. Te pedimos que siempre nos guíes, nos encamines con tu palabra para vivir conforme a ella. 우리가 하나님의 생명을 받고 천국의 소망을 갖고 이 땅에 살아갑니다. Vivimos también así con la esperanza de ir al cielo con tu vida, 그렇지만 여전히 우리는 연약하고 부족합니다. pero todavía somos débiles y faltos. 가끔 유혹에 넘어져서 실수할 때도 있습니다. Hay veces en las que nos caemos en las tentaciones y no cometemos errores. 주님 우리에게 새로운 힘을 주시고 우리를 항상 변화시켜 주시고 바르게 고쳐 주시기를 간구합니다. Danos nueva fuerza, cámbianos y te pedimos que nos cambies de manera correcta. 오늘 이 시간에도 우리가 마땅히 알아야 될 말씀을 가르쳐 주옵소서. Esta hora también enséñanos la palabra a la que necesitamos conocer sin falta. 시중의 모든 시간을 주님께만 의지합니다. Todo el tiempo de la palabra te lo encargamos. 예수님 이름으로 En 기도드렸습니다. el nombre del Señor Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 오늘 두 가지 질문이 있습니다. Hoy aquí salieron dos preguntas, 아주 중요한 질문이에요. son importantes. 그래서 두 가지 질문을 먼저 제가 읽어드리겠습니다. Primero les voy a leer estas dos preguntas. Algunas personas dicen que fueron salvas porque recibieron el bautismo. 어떤 사람은 침례를 받았기 때문에 구원받았다고 주장합니다. Otras dicen que fueron salvas porque oraron y fueron sanadas de una enfermedad. 또 어떤 사람은 기도하다가 병 고침을 받았기에 구원받았다고 합니다. Estas afirmaciones son correctas. 이 말들이 맞는지요? 네, 이런 분들이 있죠. Hay personas que así dicen, ¿no? 아마 우리 교회 다니기 전에 다른 교회 다녔던 분들은 이런 의문을 갖고 있을 수 있습니다. Los que se habían congregado en otras iglesias antes de congregarse acá pueden tener estas preguntas. 또 한 가지 중요한 질문이 있습니다. También aquí hay otra pregunta importante. ¿Cómo se puede encontrar una pareja para casarse en el Señor? 주님 안에서 결혼할 상대방을 찾는 방법이 무엇인지요? ¿Y cuál es la manera correcta de casarse dentro de la iglesia? 교회 안에서는 어떻게 결혼하는 것이 올바른 방법인가요? Pregunta muy interesante, especialmente a los jóvenes, ¿sí? ¿Sí o no? 그렇죠? Sí, ¿verdad? 오늘 이 두 가지 질의에 대해서 우리 답을 성경에서 찾아보도록 하겠습니다. El día de hoy vamos a también buscar las respuestas acerca de estas preguntas conforme a la Biblia. 우리는 어떻게 구원받는지를 이제 성경을 통해서 확실히 압니다. Por medio de la Biblia ya sabemos ciertamente de qué manera se puede recibir salvación. 어떻게 우리가 구원받습니까? ¿De qué manera fuimos salvos? 침례를 받으면 구원을 받습니까? ¿Por el bautismo se puede recibir salvación? 병이 나오면 또 구원받는 것입니까? Cuando sean sanados de alguna enfermedad, ¿eso sería la salvación? 제가 가끔 이제 구원을 확실히 못 받은 사람들 이제 상담할 경우가 있는데 A veces yo les doy la consulta a las personas que no estén seguras de su salvación, 수양회 하거나 전도 집회할 때 그런 사람을 가끔 만납니다. sea en el retiro, en los seminarios de la Biblia, así me topo con esas personas. 하나님 계신 거 믿습니까? Yo les hago la pregunta, ¿creen que Dios está vivo? 대부분 믿는다고 대답을 합니다. La mayoría contestan diciendo que sí creen. 다른 교회는 물론이고 천주교를 다니든 다른 교회 다니는 사람 대부분 하나님 살아계신 걸 믿습니다. No solo otros congregantes de las iglesias, sino también los católicos, la mayoría creen que Dios está vivo. 이제 그런 사람들은 하나님 계시다는 걸 믿기 때문에 죽은 후에 영원한 세계가 있다는 것도 믿겠죠. Esas personas por creer que Dios está vivo, así que después de la muerte viene el mundo venidero, eterno. 죽은 다음에 천국을 가거나 지옥 간다는 것을 압니다. Saben que después de la muerte van a ir a uno de los dos lugares, al cielo o al infierno. 그럴지라도 정말 천국 갈 수 있는 확신이 있는 사람은 별로 없어요. Sin embargo, de entre esas personas hay pocas personas que están bien seguras de ir al cielo. 제가 이렇게 물어봅니다. Así les hago la pregunta. 자, 사람의 앞일을 모르는데 오늘 죽을지 내일 죽을지 모릅니다. Las personas no saben qué va a pasar en un futuro, que si van a morir mañana o el día de hoy. 오늘 밤에 자다가 심장마비로 죽을 수도 있습니다. Puede que también en esta noche mueran también por infarto del corazón. 그렇지 않습니까? ¿No es así?
그렇다면 항상 준비가 되어 있어야 돼요. Si es así, siempre tienen que estar preparados. 물어봅니다. Les hago la pregunta. 오늘 밤에라도 죽는다면 당신은 확실히 천국 갈 수 있습니까? 그렇게 물어봅니다. Así les hago la pregunta. Si murieran esta noche, ¿ustedes de verdad estarían seguros de ir al cielo al 100%? 여러분 어떻게 대답해야 돼요? ¿Cómo contestarían ustedes? seguro? 그런데 대부분 정말 구원을 받지 못한 사람은 바로 대답을 못 합니다. Pero la mayoría de los que no han recibido salvación como que no contestan así de inmediato. 제가 어떤 지역에 다른 교회 다니는 사람들한테 그런 질문을 해본 적이 있어요. Antes yo les he hecho esta pregunta a los congregantes de otras iglesias de otro lugar. 간혹 장례식이라든지 A veces en el funeral 혹은 결혼식이라든지 o en alguna boda. 우리 교회 식구들이 아니라 다른 교회 식구들이 많이 모였을 때 그런 질문을 제가 몇 번씩 해봤습니다. No a los hermanos de nuestra iglesia. Cuando veo que los congregantes de otras iglesias están reunidos, les he hecho esta pregunta varias veces. 사실은 얼마 전 어떤 장례식이 있었었죠. Hace poco tiempo también hubo velorio, ¿no? 거기서도 제가 질문을 했었습니다. Allá también les hice la pregunta. 여러분들 여기 지금 돌아가신 분만이 문제가 아닙니다. 여러분도 언제 이분처럼 하나님이 부르시면은 떠나야 됩니다. Así les digo, no sería la cuestión de este difunto. Algún día también cuando Dios los llame, siempre tienen que partir ustedes. 그런데 여러분 오늘이라도 죽는다면 확실히 천국 갈 수 있습니까? Pero si murieran esta noche, ¿de verdad tendrían la seguridad al 100% de ir al cielo? 여기 확실히 천국 갈 확신 있는 사람 손 들어보세요. Levanten la mano los que están seguros de ir al cielo al 100%. 제가 여기서 물어본 게 아니라 다른 데서 물어봤어요. No que esté haciendo esta pregunta a Muchas ustedes, sino en gracias. otro lugar. Pero gracias por haber levantado la mano. 그리고 여기는 대부분 손을 들었어요. Pero la mayoría levantaron la mano, ¿verdad? 다른 데서는 손 들었을까요? Pero en otros lugares, ¿creen que levantaron la mano o no? 거의 들지를 않아요. Casi no levantaron la mano. 다들 교인들이에요. Todos son congregantes de alguna iglesia. 찬송도 잘합니다. También cantan bien la alabanza. 기도도 잘합니다. Saben orar bien. 왜 이렇게 손을 못 댔죠? Pero ¿por qué creen que no pudieron así levantar la mano? 자신이 없는 거예요. Es porque no tenían esa confianza, seguridad. 확신이 없어요. No tenían esa certeza. 왜 그런지 아시죠? ¿Saben por qué no? 그들은 결코 성경에서 확실한 구원의 복음을 듣고 깨달은 적이 없기 때문입니다. Es porque nunca se han dado cuenta del evangelio conforme a la palabra de la Biblia en su vida. 이 성경에는 우리가 교회 다니면 오래 다니면 저절로 구원이 되는 것이 아닙니다. Esta Biblia no dice que si se congregan en la iglesia por muchos años automáticamente serán salvos. No es así. 어떻게 우리가 구원받습니까? ¿De qué manera podemos recibir la salvación? 성경에는 아주 명확하게 그 얘기를 하고 La 있습니다. Biblia dice muy ciertamente. 우리 한번 골로새서 1장을 찾아봅시다. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. 일장 6절입니다. Capítulo 1, versículo 6. 일장 6절 같이 읽겠습니다. Capítulo 1, versículo 6, leemos juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 여러분 육신이 이 세상에 태어난 생일이 있습니다. Tiene el día de cumpleaños en que también su carne ha nacido en este mundo. 구원받으면 영적으로 하나님의 아들로 태어난 날이 또한 있습니다. De la misma manera, cuando reciban la salvación, espiritualmente tendrán el día de cumpleaños de su espíritu, de que ya son hijos de Dios. 이것은 어떤 교회를 나가기 시작한 날이 아닙니다. No es el día en que empezaron a congregarse en alguna iglesia, no es así. 침례를 받은 날도 아닙니다. Tampoco es el día en que se han bautizado. 오늘 기도하다가 방언을 한 날도 아닙니다. Tampoco el día en que han hablado lengua también mientras hacían la oración. 고침을 받은 날도 아닙니다. Tampoco es el día en que fueron sanados. 어떤 특별한 환상을 보고 기적을 체험한 날도 아닙니다. Tampoco es el día en que vieron alguna visión también experimentaron algunos milagros. 여기 말하고 있습니다. Aquí dice la palabra, 복음을 들은 날입니다. dice el día en que oyeron el evangelio. 여기 보면 복음이 들어와서 하나님의 은혜를 참으로 깨달은 날이라고 되어 있습니다. 듣고 깨달은 날이라고 말합니다. Aquí dice, habiendo oído el evangelio y conociendo la gracia de Dios en verdad.
그런데 여기 보면 언제부터냐면 그 날부터입니다. Pero ¿desde qué día? Desde el día, dice. 하나님 은혜를 참으로 깨달은 날입니다. Desde el día en que conocieron la gracia de Dios en verdad. 그라시아는 바로 하나님의 은혜로 우리가 구원받은 것을 말합니다. En este caso, la gracia se refiere a la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios. 거꾸로 말하면 우리의 어떤 공로나 우리의 행한 무슨 노력으로 구원받은 것이 아닙니다. No que hayamos recibido salvación por algún nuestro mérito o esfuerzo. 여러분 하나님의 은혜를 참으로 깨달은 날이 있습니까? ¿De verdad ustedes tienen el día en que conocieron de verdad la gracia de Dios o no? 저도 그날이 있습니다. También tengo este día. 그게 바로 거듭난 날입니다. Es el día en que yo nací de nuevo. 자, 에베소서 2장도 보겠습니다. Busquemos Efesios capítulo 2. 이 장 8절입니다. Efesios capítulo 2, versículo 8절 9절 8 y 9. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. 자, 여기 보면은 어떻게 구원받는지를 또 설명하고 있습니다. Aquí explica de qué manera se puede recibir salvación. 여기 믿음으로라고 되어 있습니다. Aquí dice por la fe. 하나님의 은혜를 믿음으로 구원을 받았다고 되어 있어요. Por medio de la fe en la gracia de Dios 그래서 son salvos. 이 믿음으로 받은 구원은 은혜이고 선물입니다. Por eso la salvación que han recibido por medio de la fe, este regalo es don de Dios. 돈이란 말은 선물입니다. Aquí dice don, significa regalo. 여러분 선물 받아보셨죠? ¿Alguna vez han recibido regalo, verdad? 생일이나 연말이나 선물을 받을 때 En el día de cumpleaños, también 그 cada fin de año. 선물의 가치가 아무리 비싸도 선물 받는 사람은 돈을 얼마나 지불해야 될까요? Cuando reciben también pues, el regalo de gran valor, pero el que recibe, hay que también pagar dinero para recibir el regalo, ¿o no? 자, 누가 이런 휴대폰을 하나 선물 준다고 합시다. Vamos a suponer que alguien les regala este tipo de celular 빵페소라고 합시다. que cuesta 10,000 pesos. 아주 좋은 휴대폰입니다. Es un celular muy bueno. 자, 선물을 줍니다. Así me da regalo. Entonces, 받는 사람 얼마 내야 돼요? el que recibe regalo, entonces, ¿cuánto le tiene que pagar? 이제 제가 받는 입장으로 제가 설명해 볼게요. Ya, voy a explicar de otra manera. ¿Cuánto vale? 이게 얼마짜리예요? Le pregunto, ¿cuánto vale esto? 말해야지. 10,000 pesos. 이거 공짜로 받긴 미안해서 내가 좀 돈을 주고 싶은데요. Ah, es que me da pena recibir este por gratis, entonces le quiero pagar a usted dinero. Le voy a pagar 1,000 pesos. Pesos. 제가 1,000페소를 준다고 합시다. Vamos a suponer que yo le voy a pagar 1,000 pesos para recibir. 그건 선물이 아니에요. Entonces, ¿eso sería regalo o no? 1,000원짜리가 되는 거예요. Nada más valdría 1,000 pesos. 그렇죠? ¿No es así? 많은 사람이 천국을 자기의 어떤 공로로 가려고 해요. Muchas personas tratan de ir al cielo por su mérito, esfuerzo. 입으로는 예수를 믿는다고 말하지만 Por sus labios dicen que creen en Jesús. 실제 자기의 마음으로는 자기의 공로를 믿어요. En realidad, en su corazón creen en su mérito propio. 제가 물어봅니다. 천국 갈 수 있습니까? Les hago la pregunta, ¿de verdad pueden ir al cielo ustedes o no? 어떤 사람 대부분이 지금 갈 자신이 없습니다. La mayoría dicen, todavía, ¿cómo que no puedo ir todavía? 왜 자신이 없습니까? ¿Por qué no están seguros? 제가 요즘에 신앙생활을 잘 못하고 있어요. Dicen, hoy en día estoy fallando en mi vida cristiana. 교회를 올해는 다녔는데요. He congregado en la iglesia por 어제 mucho tiempo. 일이 많아갖고 헌금도 요새 잘 못하고 있고요. Hoy en día he estado ocupado, así que no he podido dar bien la ofrenda. 봉쇄도 잘 못하고 있어요. No he hecho bien servicio en la iglesia últimamente. 이 사람은 누굴 믿고 있어요? Si esa persona dice de esta manera, ¿en quién está creyendo? 예수를 믿습니까? ¿Está creyendo en Jesús si dice así o no? 자기를 믿는 거예요. Sino en sí mismo está creyendo. 하나님 은혜로 가려는 게 아니에요. No quiere ir al cielo por la gracia de Dios. 은혜는 말 그대로 선물이에요. La gracia, tal como dice, es el regalo. 1페소도 지불할 필요가 없는 겁니다. No se necesita pagar ni un peso mexicano. 내가 천국 가는데 단 1%의 노력도 보탤 수 없습니다. O sea, uno para poder ir al cielo no puede agregarle ni 1% de su mérito. 또 어떤 사람 또 이렇게 대답합니다. Otros también contestan como lo 천국 갈 수 siguiente. 있습니까? ¿Pueden ir al cielo? 갈 수 있습니다. Dicen, sí puedo ir al cielo. 어떤 근거로 갈 수 있어요? ¿En qué están basados para ir al cielo? Dice, 제가 집사입니다. ah, yo soy diácono. 제가 Yo 목사입니다. soy pastor de una iglesia. 수년 동안 열심히 주님을 섬겼습니다. Por varios años le he servido bien al Señor. 이 사람 천국 갈 수 있을까요? ¿Esta persona va a poder ir al cielo o no? 이 사람도 똑같은 사람이에요. Es lo mismo que antes. 믿음으로 가는 게 아니라 자기의 공로로 가려고 하는 거예요. No que quiera ir al cielo por la fe, sino por su propio mérito. 그렇지 않습니까? ¿No es así?
기타 다른 사람 똑같습니다. etcétera. También lo mismo pasa con otras 침례 personas. 받아서 천국 갈 수 있다고 믿는 사람도 있고 Hay otros que creen que ya se han bautizado, por eso van a poder ir al cielo. 특별한 기적을 체험해서 갈 수 있다고 믿기도 합니다. Otros creen que van a poder ir al cielo por haber experimentado unos milagros especiales. 성경에는 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 수 없다고 되어 있습니다. La Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 하나님 뜻대로 행하는 자라만 들어간다고 했습니다. sino el que hace la voluntad de Dios Padre, dice. 하나님 뜻이 무엇입니까? ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? 우리의 착한 행실을 보시고 우리를 천국 데려간다는 겁니까? ¿Significa que Dios va a ver nuestros buenos méritos para llevarme al cielo, llevarnos al cielo o no? 아닙니다. No. 완전히 우리는 완전한 지옥 갈 충분한 죄인입니다. Totalmente somos pues, pecadores más que suficiente para ir al infierno. 하나님 보시기에는 아무도 아무 의인이 없다고 말합니다. Dice que a los ojos de Dios no hay ningún justo, ni a uno. 그렇기 때문에 모두가 죄인이에요. Por eso todos somos pecadores. 모든 죄인에게는 구원자가 필요한 겁니다. Todos los pecadores necesitan al Salvador. 여러분 예수님은 구원자죠? Jesucristo es el Salvador, ¿no? 예수님 이름 말 그대로 Tal como dice su significado, el nombre. 구원자는 누구에게 필요합니까? Entonces, ¿quiénes necesitarán a un Salvador? 자기 혼자 구원할 수 있는 사람에게 구원자가 필요합니까? Uno que dice que puede salvarse a sí mismo, ¿necesitará a un Salvador o no? 아니죠. No. 자기 힘으로는 도저히 살 수 없기 때문에 다른 사람이 와서 건져줘야 살 수 있는 겁니다. Ya que no pueden vivir por su propio esfuerzo, entonces otro tiene que venir y tiene que salvarlos para poder ser salvados. 아담 이후로 모든 인간은 다 멸망 가운데 이루어지고 있습니다. Después de Adán, todos los hombres ya están perdidos también espiritualmente. 그래서 하나님께서 자기 아들 독생자를 보내셨습니다. Así que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, es Cristo. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. 여러분 복음의 비밀은 그 구절에 숨겨져 있어요. El secreto del Evangelio está escondido en este versículo. 근데 구원자를 주셨는데 그 다음에 어떻게 해야 구원받는다고 했습니까? Ha dado a su Salvador, pero ¿de qué manera pueden recibir salvación? Siguiente versículo que dice, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려. dice siguiente, para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. 누구에게 비다 에테르나 영생을 주신다는 거예요? ¿A quién se le dará la vida eterna entonces? 예수님을 믿는 자. A todo aquel que cree en Jesús. 그 말은 예수님만을 100% 의뢰하는 자를 말합니다. A todo aquel quien confía en Jesucristo solamente al 100%. 이런 사람은 안 됩니다. Este tipo de la gente no puede. 자기 공로를 믿는 사람, El que confía en su propio mérito. 자기 공로도 믿고 예수도 믿는 사람. El que confía en su propio mérito a la vez cree en Jesucristo. 오늘날 기독교인들이 대부분 그렇습니다. La mayoría de los cristianos de hoy en día así viven de esta manera. 오늘날 많은 교회가 가짜 기독교인들을 만들어내고 있습니다. Muchas iglesias de nuestro tiempo están también haciendo a los cristianos, pero falsos. 예수를 믿으라고 말은 Se 하지만 les dice que crean en Jesús, 예수도 믿고 네 자신을 믿으라고 말하는 pero 거예요. aparte de creer en Jesucristo, se les dice que crean en sí mismos. 천국 가고 싶습니까? ¿Quieren ir al cielo? 축복받고 싶습니까? ¿Quieren recibir la bendición? 여러분들이 먼저 하나님 앞에 노력하고 하나님께 공로를 쌓아야 됩니다. Entonces ustedes necesitan esforzarse, acumular su mérito ante Dios. Así les 착한 dice. 일 하십시오. Hagan buenas obras, 이웃을 사랑하십시오. amen a sus prójimos, 하나님께 헌금을 많이 바치십시오. ofrende mucho dinero a Dios. 그러면 하나님이 여러분의 행위를 보시고 여러분들을 축복해 주실 것입니다. Así Dios verá sus méritos, esfuerzos y les bendecirá. 대부분 그렇게 가르쳐요. En muchas iglesias así la mayoría les enseñan. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 심지어 구원을 가르치는 교회도 엉터리로 가르쳐요. Todavía la iglesia que según dice que ha enseñado el evangelio, pues la salvación enseña de manera incorrecta. 예수님 우리를 구원하셨습니다 이렇게 말합니다. Dicen así, Jesucristo nos ha salvado. 그렇지만 당신이 그 구원을 잘 지키지 못하면 구원은 이루어집니다. Pero si ustedes no guardan bien esta salvación que han recibido, se perderá. 그렇게 가르치죠? Así se les enseña, ¿no? 그것도 뭘 가르치는 거예요? Entonces, ¿qué es lo que están enseñando? 개인의 공로, 노력이 있어야 구원이 이루어진다는 거죠. Están enseñando que tiene que haber su propio esfuerzo, mérito para ir cumpliendo la salvación según ellos. 결국 예수님만 믿는 겁니까? 자기 자신을 믿는 겁니까? Creer de esta manera, ¿es creer solamente en Jesucristo o a la vez creer en sí mismos? 자기를 믿게 만드는. También hace que crean en sí mismos. 여러분, 하나님을 믿는 것은 하나님을 100% 의지하고 믿는 거예요. Oigan ustedes, creer en Dios es creer, confiar al 100% en Dios nada más. 여러분, 의사는 누구에게 필요합니까? ¿Quiénes necesitará a un médico?
자기 병을 스스로 고칠 수 있는 사람에게 필요합니까? Los que dicen que pueden curarse a sí mismos van a necesitar a un médico, no. 필요 없습니다. No, no lo necesitan. 예수님은 의사로 오셨습니다. Jesús vino como un médico. 그래서 예수님은 건강한 자에는 의원이 쓸데없고 병든 자에게 있느니라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라. 이렇게 말씀했습니다. Por eso Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 그렇죠? ¿No es así? 자, 그러니 이제 오늘 질문으로 돌아가 보겠습니다. Regresando a la pregunta del día de hoy, 어떤 사람이 나는 침례받아서 구원받았다고 생각하면 구원이 아니에요. ¿alguien se cree que ha recibido la salvación por haberse bautizado? ¿Eso sería la salvación o no? 침례는 무엇입니까? Entonces, ¿qué es el bautismo? 사실은 구원받은 사람이 자기가 구원받았다는 것을 하나님과 사람 앞에서 공표하는 거예요. De hecho, el bautismo es que los que han recibido la salvación declaran su salvación tanto delante de Dios como delante de los hombres. 이것은 세레모니아, 어떤 예식입니다. Es una ceremonia. 자, 여기 어떤 분들은 혼따를 해서 같이 몇 년씩 사는 사람이 있습니다. Aquí hay algunos que también se han vivido durante algunos años por unión libre, ¿verdad? 아이도 낳고 Ya pues tienen hijos. 실제적으로는 부부로 살고 있는 거예요. Pues en realidad pues están viviendo como si fuera matrimonio. 만일에 둘이 헤어지냐면은 자식에 대한 책임을 져야 됩니다. Si quieren separarse, entonces tienen que hacerse responsables de su hijo, ¿no? 그렇죠? ¿No es así? 그렇지만 그것은 좋지 않습니다. Pero eso no es bueno. 그래서 결혼식을 뒤늦게 올리기도 합니다. Por eso, pues, a veces también al final, pues aunque sea un poco tarde, tienen la ceremonia de la boda. 멕시코는 그 까사멘토 시벨 법적 결혼식이 있고 종교 결혼식이 있습니다. Aquí en México hay casamiento civil, también luego también hay pues, ceremonia así, también religiosa, ¿no? 그렇죠? ¿No es así? 실제적으로는 부부로서 살고 자녀도 낳고 부부로서 살고 있습니다. En realidad está viviendo como matrimonio, viven juntos, también ya tienen hijos. 그러나 결혼식은 안 했어요. Pero todavía no han tenido esa ceremonia boda. 그래서 물어봅니다. Por eso se les hace la pregunta. 결혼했습니까? ¿Ya están casados? 아직 결혼은 안 했어요. ¿O todavía no estamos casados? 이렇게 대답을 해요. Algunos así contestan. 한국은 이런 경우는 별로 없습니다. En caso de Corea es muy raro que pase esto, 반드시 결혼식을 하고 함께 살아갑니다. porque antes de que se vivan juntos, primero tienen la ceremonia boda y después se juntan para vivir juntos. 근데 여기는 먼저 살다가 나중에 결혼식을 하는 경우가 많이 있어요. Aquí en México hay varias ocasiones en las que primero viven juntos y después a tarde pues hacen la ceremonia de la boda, ¿no? 그렇죠? ¿No es así? 여러분 보기에 그게 좋아 보입니까? Pero a los ojos de ustedes, ¿eso se ve bueno o no? 여러분 보기에도 별로 안 좋아요. O tampoco se ve bueno a los ojos de ustedes, 왜냐면 ¿verdad? 결혼식을 안 하고 살면은 헤어질 확률이 더 높아집니다. Porque si viven juntos sin haber hecho pues la boda, todavía hay más probabilidad de que luego se vayan a separar. 그렇죠? ¿No es así? 그래서 저도 뒤늦게 결혼식하는 결혼식에 여러 번 참여를 해봤습니다. Por eso en mi caso varias veces también he participado en la boda de unos que ya que ya tuvieron la boda después de tantos años. 특히 종교적인 결혼식이 중요합니다. Especialmente la boda religiosa es importante, 이미 결혼해서 살고 있는 사람이지만 aunque 많은 사람에게 공표하는 거예요. ya estén viviendo juntos como matrimonio, pero a través de esta boda están declarando ante muchas personas. 가족뿐 아니라 친구들, 이웃들, 많은 사람을 초대해서 우리는 이렇게 진짜 부부라는 것을 사람들에게 나타내는 것입니다. Invitando no solamente a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a muchas personas, así se les declara que ya son matrimonio oficial. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 침례식도 그런 거예요. Así lo mismo pasa con el bautismo. 침례라는 것은 구원받은 사람들이 구원받은 이후에 하나님 앞에 자기 믿음을 사람들 앞에 공표하고 하나님 앞에 고백하는 의미로 침례를 받았습니다. Como el significado de así proclamar y declarar la fe que ellos tienen en Dios, así se han bautizado. 자, 성경 사도행전을 보겠습니다. Busquemos la Biblia Hechos, 3장을 보겠습니다. Hechos capítulo 3. (2장입니다) Es capítulo 2. 2장 36절 Capítulo 2, versículo 36. 36절부터 38절까지 De 36 a 38, 제가 읽겠습니다. se los leo.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 그리고 40절 Ahora 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41절까지입니다. Hasta 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 이것은 오순절날 성령이 강림하시고 나서 제자들이 예루살렘에서 복음을 전하기 시작했대 할 때 벌어졌던 사건들입니다. Es un acontecimiento que pasó después de que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y desde ahí pues cuando los discípulos andaban predicando el Evangelio. 유대인의 명절을 지키기 위해서 여러 나라 다른 지역에 있던 유대인들이 예루살렘에 왔다가 예수님의 제자들이 전하는 복음을 듣게 된 것입니다. Para guardar la fiesta de los judíos, así varios judíos que estaban viviendo dispersados se reunieron en Jerusalén y ahí escucharon el Evangelio que les predicaban los discípulos de Cristo. 불과 2달 전에 예수님이 십자가에 죽고 부활하신 사건이 있었습니다. Incluso hace 2 meses apenas Jesucristo también ha muerto y ha resucitado. 그리고 오순절날 성령이 이 땅에 임했습니다. Y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino, descendió a esta tierra. 이제 제자들과 하나님의 성령이 역사하기 시작했습니다. Así que el Espíritu Santo empezó a hacer obra ahora con los discípulos. 원래 베드로와 제자들은 갈릴리에 어부잡던 그렇게 유명하지도 않고 지식도 높은 사람들이 못 되었습니다. Pedro y otros discípulos no eran hombres muy famosos, nada más eran pescadores del lago de Galilea, que no tenían mucho aprendizaje. 그러나 이제 성령이 임하고 하나님 능력이 임하니까 그들이 담대하고 용감하게 또 지혜롭게 복음을 전했던 것입니다. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y el poder del Espíritu Santo, ellos de nuevo valientemente empezaron a predicar el Evangelio. 그리고 하나님이 그들과 함께 한다는 걸 증명하기 위해서 기적들도 나타났습니다. Como la señal de que Dios también estaba con ellos, a través de ellos se manifestaban los milagros. 제자들을 통해서 방언도 나왔고 O sea, los discípulos hablaban en lengua. 뒤에 보면 병을 고치는 기적도 나타났습니다. Al leer los versículos que vienen, hicieron el milagro de sanar a los enfermos. 그러나 여러분이 알아야 될 것은 제자들이 병을 고치거나 방언을 해서 구원받은 게 아니에요. Pero una cosa que tienen que saber ustedes es que los discípulos fueron salvos no porque hablasen lengua, no porque así sanaran a los enfermos. 구원받은 결과 하나님이 역사하기 위해서 그 시절에 하나님이 그들과 함께한다를 증명하기 위해서 기적과 능력이 필요했던 것입니다. Como resultado de que ellos han recibido la salvación y para hacer saber que Dios estaba haciendo la obra con ellos, así que a través de ellos se necesitaba manifestar los milagros y la sanación. 하나님을 증거하는 가장 놀라운 증거는 성경입니다. También la manera más asombrosa para testificar a Dios es la Biblia. 그렇죠? ¿No es así? 그런데 여러분 그 당시에는 성경이 아직 기록되지 않았어요. Pero en aquel tiempo todavía la Biblia no había sido escrita toda. 베드로가 말씀을 한다고 해서 그게 하나님 말씀인지는 뭘로 증명할 수 있습니까? Aunque Pedro les predicaba la palabra, entonces ¿con qué las personas sabrían que fue la palabra de Dios? 그와 함께 능력이 나타날 때 저들을 하나님이 쓰시는 거라고 믿고 받아들일 수 있는 겁니다. Junto con la palabra de Pedro, cuando se manifestaban los milagros, entonces ellos sabían que realmente esa palabra era de Dios. 성경이 완성되면 많은 기적이 필요 없어집니다. Ahora que la Biblia terminó de escribirse, ya no se necesitan ver 오히려 muchos milagros. 마지막 때가 되면은 하나님을 못 믿게 하기 위해서 마귀가 기적을 일으키고 역사를 하는 것입니다. Ahora, al contrario, cuando sea el fin del mundo, Satanás, diablo, todavía va a hacer que haya muchos milagros para hacer que no crean en Dios. 자, 마가복음 16장을 보겠습니다. Busquemos Marcos 16. 16장 20절입니다. Marcos capítulo 16, versículo 20. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. 자, 여기 보면은
이제 예수님이 부활 승천하시고 나서 제자들에게 이제 천하의 만국에 가서 복음을 전하라고 명령을 주십니다. Después de que Jesucristo resucitó, ascendió, les mandó a sus discípulos que fueran a todo el mundo y que predicaran el Evangelio. 그런데 제자들이 무슨 수로 사람들에게 하나님의 말씀을 전할 수 있을까요? Pero los discípulos, ¿de qué manera predicarían la palabra de Dios, Evangelio, a las personas? 무슨 근거로 사람들이 제자들이 전하는 메시지가 하나님의 말씀이라는 걸 믿겠어요? Basándose en qué cosa las personas sabrían que realmente este mensaje que salía de la boca de los discípulos era de Dios. 자, 여기 보면은 따르는 표적들로 하나님의 말씀을 확실히 증거했다고 되어 있습니다. Aquí dice, confirmando la palabra con las señales que las seguían. 그러니까 기적은 기적 자체를 통해서 무슨 뭔가 하나님 말씀하시는 게 아니라 기적은 하나님이 전하는 제자들을 통해서 나타난 말씀이 하나님 말씀이라는 것을 믿게 해주는 보조적인 도구입니다. O sea, pues no que Dios esté predicando su palabra a través de los milagros, sino los milagros solamente sirven de los medios por los cuales las personas pueden creer que esas palabras son de Dios. 이해가시죠? ¿Si me doy a entender? 그래서 하나님 말씀이 기록될 때까지는 이런 기적들이 필요했습니다. Por eso, hasta el tiempo en que fue escrita la palabra de Dios, se necesitaban ver esos milagros. 오늘날도 아주 드물게 특별한 경우에 나타날 수는 있습니다. Hoy en día también en casos raros puede que también ocurran unos milagros. 예를 들어 어떤 그리스도인이 병에 걸려서 죽을 병에 걸렸다고 합시다. Por ejemplo, vamos a suponer que un cristiano está a punto de morir por una enfermedad, 많은 형제자매들이 함께 기도하면은 그 병을 하나님이 고쳐줄 수 있어요. pero muchos hermanos también hacen la oración por él, también puede que Dios lo sane. 기적이 나타날 수 있습니다. También puede pues, ocurrir un 그러나 milagro, pero 그것은 아주 특별한 경우이지 모든 그리스도인에게 그렇게 나타나지 않습니다. son casos muy especiales, no que en la vida de todos los cristianos suceda ese milagro. 여러분 아시는 대로 사도 바울이 많은 기적을 행했습니다. Como saben ustedes, apóstol Pablo ha hecho muchos milagros. 병자들을 많이 고쳤어요. Sanaba a muchos enfermos, 근데 사도 바울 자신의 병은 고쳤나요? 못 고쳤나요? pero apóstol Pablo él mismo pudo curar su propia enfermedad que traía o no. 못 고쳤어요. No la pudo curar. 하나님께 3번씩이나 고쳐달라고 했어요. Le rogó 3 veces a Dios que lo curara, 그러나 하나님은 안 고쳐주셨어요. pero Dios no lo curó. 지금 아픈 게 오히려 너에게 낫다고 그랬어요. Dios le dijo así, es mejor que tú estés enfermo. 이는 내 능력이 약한 데서 온전해짐이니라 이렇게 말씀하셨습니다. Dios le dijo así, tu poder sea perfeccionado en tu debilidad. 그리고 바울이 가장 사랑했던 디모데라는 젊은 전도자가 있었죠. Y también había un también predicador joven llamado Timoteo, a quien apóstol Pablo amaba mucho. 그도 병이 있었어요. Él también tenía una 아주 enfermedad, 심한 위장병이 있었어요. también tenía la enfermedad de un estómago, 잘 먹지도 못하고 de su estómago, así que no 아주 podía comer 몸이 bien, 약했습니다. su cuerpo era débil. 자, 능력의 바울이 그 사람에게 손을 얹어가지고 병을 고쳐줄 수 있지 않았을까요? Entonces apóstol Pablo de gran poder pues pudo haber impuesto la mano para curarlo, ¿no es así? 근데 못 고쳐줬어요. Pero no lo pudo curar. 하나님 뜻이 아닌 거예요. No era la voluntad de Dios que lo curase. 에파브로디도라는 사람이 또 있었습니다. Había otro hombre llamado Epafrodito. 바울과 전도라도 다녔던 전도자였습니다. Era un predicador que andaba con apóstol Pablo para predicar. 그는 심지어 병에 걸려서 거의 죽을 상황까지 갔어요. Por su enfermedad casi estaba a punto de morir. 그런데 바울이 고치지 못했습니다. Pero apóstol Pablo tampoco lo pudo curar. 형제자매들이 많이 함께 기도했습니다. Muchos hermanos hicieron la oración por él. 어떤 상황이든 하나님이 그를 낫게 해주셨습니다. Así que pues de alguna manera Dios lo curó. 그러나 뭐 순간 안수를 한다든지 어떤 기적적인 방법으로 금방 낫게 해주는 것이 아니었습니다. Pero no que Dios lo haya curado por alguna manera milagrosa, ya por haber impuesto las manos y todo esto. 근데 마귀는 Pero Satanás, 마지막 때가 되면 더 많은 거짓 기적을 일으킨다고 되어 있습니다. cuando sea último tiempo, dice que todavía va a hacer que ocurran más milagros, pero falsos. 데살로니가 후서 2장을 보겠습니다. Busquemos segunda de Tesalonicenses capítulo 2. 제가 침례를 얘기하다가 지금 기적에 대한 얘기를 하는 이유는 다 연결된 이야기라서 말씀을 드리는 La 것입니다. razón por la que estoy hablando también a ustedes acerca de milagro, hablándoles acerca de bautismo, es porque todos estos temas van conectados. 자, 데살로니가 후서 2장 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 9절입니다. versículo 9. 찾으셨습니까? ¿Ya lo tienen? 9절 10절을 읽겠습니다. 9 y 10 se los leo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 자, 여기 9절에 보면은 그 악한 자의 임함이라고 그랬습니다. Versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento 그것은 하나님의 역사가 아닙니다. no es por obra de Dios, 하나님의 역사가 아니라 사단의 역사이죠. sino de Satanás. 근데 뭐가 나타납니까? Pero ¿qué es lo que luego ocurre? 그란 poder, Gran poder dice, 능력입니다. dice poder 그리고 기적, y señales, 표적, prodigios. 그다음에 거짓 기적도 나타납니다. Prodigios mentirosos. 이것은 바로 멸망하는 자들을 속이기 위해서 나타나는 것이라고 말했습니다. Dice la palabra que para engañar a los que se pierden, 왜? ¿Por qué? 그들은 구원함을 얻지 못해서 그렇다고 그랬습니다. para que ellos no sean salvos. 여기 보면 진리의 사랑을 그들이 받지 못했다고 했습니다. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. 구원은 하나님의 사랑이 나타난 내용이죠. La salvación es el contenido del amor de Dios, de que se 하나님의 manifiesta. 세상을 이처럼 사랑했다는 그 하나님의 사랑이 담겨 있는 복음입니다. El Evangelio trae el amor de Dios, tal como dice, de tal manera amó Dios el mundo. 그러니까 그 구원을 못 받은 사람은 다른 걸 찾아요. Entonces los que no han recibido la salvación buscan otras cosas. 그래서 그들을 속이기 위해서 마귀가 거짓 기적을 일으킵니다. Para engañarlos, Satanás también hace milagros, pero falsos. 모세가 에집트에서 이스라엘 백성을 구출하기 위해서 하나님의 능력으로 기적을 행했죠. Moisés, con el poder de Dios, también hizo los milagros para salvar a los israelitas de la tierra de Egipto, ¿no? 근데 애굽에는 우상을 섬기는 술사들이 많이 있었어요. Pero en Egipto también había muchos hechiceros quienes creían en Satanás. 그들도 기적을 조금 일으켰습니다. Los hechiceros también pudieron hacer unos milagros. 그렇죠? ¿No es así? 첫째, 모세가 지팡이를 던지니까 뱀으로 바뀌었죠. Primero, cuando Moisés así pues tiró su vara, la cual se convirtió en una culebra. 에집트 왕 파라오가 놀랬습니까? Entonces, el rey faraón también de Egipto se quedó muy sorprendido viendo eso. 여러분, 지팡이가 뱀으로 바뀌는 건 기적이죠. Imagínense que una vara se convierta en culebra, es un milagro, ¿no es así? 지금 그렇게 하는 사람 없어요. Hoy en día no hay persona que pueda hacer eso, 그렇죠? No. 그런데 바로가 놀래지도 않았어요. pero faraón ni siquiera pues se 아, sorprendió. 이런 거는 우리 술사들도 할 수 있다고. Ah, este tipo de milagro mis hechiceros todavía pueden hacerlo. 그들을 불렀습니다. Así que pues llamó a ellos. 그들도 지팡이를 던졌더니 뱀이 됐어요. Todavía sus hechiceros cuando también tiraron su vara, la cual se convirtió en la serpiente culebra. 그런데 모세가 던진 지팡이 그 뱀이 다른 뱀을 잡아먹었습니다. Pero la serpiente de la vara de Moisés todavía así devoró a las serpientes de ellos, ¿no? 하나님의 능력이 강한 것을 나타냈죠. Significa que el poder de Dios es más grande y fuerte. 그 다음에 모세가 행하는 두 가지 기적을 따라했습니다. Siguiente, también los hechiceros pudieron imitar los dos milagros que Moisés había hecho. 모세가 물을 피로 바꿨죠. Moisés también convirtió el agua en la sangre. 전 에집트에 있는 물을 피로 바꿔버렸습니다. Todo el agua que estaba en la tierra de Egipto 네. fue convertida en sangre. 그 바로의 술사들도 물을 피로 바꿨어요. Pero los hechiceros de rey Faraón todavía pudieron convertir el agua en la sangre. 그렇죠? ¿No es así? 마귀도 능력이 있어요. O sea, Satanás también tiene poder 사람을 속일 수 있습니다. con el cual puede engañar a la gente. 병도 고치기도 합니다. Puede sanar a los enfermos. 마귀도 얼마든지 방언을 하게 할 수 있어요. Satanás también puede hacer que puedan hablar en lengua. 물론 하나님보다는 훨씬 부족한 능력입니다. Claro, su poder todavía pues es menos que el de Dios. 마태복음 24장에 보면은 마지막 시대가 되면 거짓 선지자, 거짓 그리스도인이 나타나서 많은 기적을 일으킨다고 했습니다. Al ver Mateo capítulo 24 dice que cuando sea el fin del mundo se levantarán muchos falsos cristos para engañar a muchos, 그래서 심지어 택하신 자 이스라엘 백성들도 속인다고 했습니다. los cuales todavía engañarán a los escogidos, o sea, a los israelitas. 요한계시록 13장에 보면은 마지막 때 적그리스도가 나타나죠. Al ver Apocalipsis capítulo 13, en el fin del mundo también aparecerá anticristo, ¿no? 그리고 그를 또 그 선전하는 거짓 선지자들이 나타납니다. También se levantará falso Cristo, quien también le apoyará a anticristo. 엄청난 기적을 행한다고 그랬습니다. Dice que van a hacer el milagro tan grande. 마지막 세대는요. 마귀가 온 힘을 다해서 사람을 속이기 위해서 기적을 일으킵니다. Cuando sea el fin del mundo, Satanás también va a hacer que ocurran muchos milagros para engañar a muchas personas. 거짓 선지자가 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘에서 떨어지기도 한다고 그랬습니다. Dice la Biblia que todavía el falso Cristo va a hacer que también el fuego descienda del cielo delante de los hombres. 모세가 애굽 땅에 불을 떨어지게 했잖아요. Moisés también hizo que cayera el fuego a la tierra de Egipto, ¿no? 마귀도 그걸 흉내낸다니까요. Satanás todavía puede imitarlo. 심지어
적그리스도의 우상을 세워놓고 생기를 줘서 말하게 한다고 그랬잖아요. También dice que se levantará una imagen de anticristo a la cual también se le dará aliento para que pudiese hablar. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 마귀가 능력이 있어요, 없어요? ¿A poco Satanás también tiene poder o no? 기적 체험했다고 그것이 구원의 증거가 절대 될 수가 없습니다. Entonces, aunque hayan experimentado los milagros, jamás puede ser una prueba de que ya son salvos. 침례도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con el bautismo. 아까 침례를 받으란 말씀 우리가 배웠죠? Ya aprendemos la palabra donde dice 그런데 bautícese. 침례를 받으면 구원받는다는 뜻이 아니에요. Pero no significa que cuando se bauticen serán salvos. No es así. 구원받는 순서는 정확하게 이렇게 됩니다. El orden de recibir salvación es lo siguiente. 자기 죄를 알고 뉘우쳐야 돼요. Tiene que conocer sus pecados y arrepentirse de ellos. 그 다음에 예수님에 대해서 배워야 돼요. Y después aprender acerca de Jesucristo. 그리고 예수님이 자기 죄를 용서하시고 죽으셨다는 것을 믿어야 돼요. Y tiene que creer en que Cristo ha muerto por sus pecados. 우리가 에베소서 배운 것처럼 진리의 복음을 믿음으로 구원받았다고 되어 있어요. Como aprendimos el libro de Efesios, habiendo creído en la palabra del Evangelio, fuisteis salvos. 성경 어디에도 침례를 받음으로 구원받았다는 말이 없습니다. Pues en ninguna parte de la Biblia dice que son salvos por el bautismo. 그래서 구원받으면 자기가 믿는 사실을 고백하는 순종의 의미로 침례를 받았던 것입니다. Entonces, cuando recibieron la salvación como el significado, la confesión de la fe de lo que han creído, se han bautizado. 로마서 6장에는 침례의 의미를 잘 설명하고 있습니다. Romanos capítulo 6 explica bien el significado del bautismo. 우리가 물속에 들어가는 것은 우리의 죽음을 의미합니다. El momento en que se meten abajo de agua se refiere a nuestra muerte. 성경이 말한 침례는 사람의 몸을 완전히 물속에 잠궜다가 꺼내는 걸 말합니다. El significado de bautismo que dice la Biblia es que totalmente su cuerpo tiene que estar bien sumergido debajo del agua. 오늘날 많은 교회가 단지 예식의 형태로 바꿔서 침례가 아닌 약식 세례를 행하고 있습니다. Hoy en día muchas iglesias han cambiado pues esta ceremonia, así que pues se le está bautismo, pero así de manera muy así informal. 그래서 천주교나 기독교 단체 중에도 예를 들어 장로교 같은 데는 물을 그냥 뿌림으로 그것을 세례라고 말합니다. Sea en la iglesia católica, también en la iglesia presbiteriana, con solo que también así echen unas gotitas de agua, según ellos dicen que es el bautismo. 심지어 어떤 교회는 유아에게도 이 세례를 행합니다. Otras iglesias también todavía hacen bautismo infantil. 예, 이렇게 뿌리니까 가능한 거죠. Pues echar las gotitas de agua, según ellos. 정말 성경대로 물에 집어넣는 유아를 물속에 집어넣으면 어떻게 되겠어요? Según la Biblia, ¿qué tal si pues meten los infantiles todavía bebés pues, debajo de agua? ¿Qué pasa? 죽겠죠. Van a morir ahí, ¿no? Ahogados. 그러니까 벌써 성경하고 다른 예식으로 변개시킨 겁니다. O sea que la ceremonia que están haciendo ya totalmente ha cambiado de lo que dice la Biblia. 물속에 들어가는 것은 죄인 우리가 예수님이 십자가에 죽고 무덤에 들어간 것처럼 우리도 예수님과 함께 죄인의 운명이 장사된 것을 의미합니다. Meterse en el agua significa que así como Jesucristo ha muerto también sobre la cruz, a nuestro también viejo hombre, nosotros también que éramos pecadores, así fuimos sepultados juntamente con Cristo. 그런데 3일 후에 예수님이 다시 부활하셨잖아요. Pero al tercer día Jesucristo resucitó. 우리에게 새로운 생명을 주시기 위해서 부활하신 것입니다. Para darnos la nueva vida, así ha resucitado. 그러니까 침례의 의미는 예수님과 함께 죄인으로 죽었다가 또 예수님 안에서 다시 하나님 아들로 살아났다는 것을 의미하는 것입니다. El significado de bautismo es que juntamente con Cristo morimos también con Cristo y también cuando salgamos fuera de agua, juntamente con Cristo hemos resucitado. 그래서 성경의 순서를 보면 구원받고 침례를 받았어요. Por eso al ver el orden de la Biblia, primero fueron salvos y después se han bautizado. 침례를 받고 다시 구원받은 게 아닙니다. No que se hayan bautizado primero y hayan recibido la salvación, no es así. 자, 그런 내용을 한 번만 몇 개만 찾아보겠습니다. Vamos a ver unas citas bíblicas que tienen que ver con esto. 사도행전 8장을 보겠습니다. Hechos 8, vamos a ver. 사도행전 8장의 26절부터 보면은 빌립이 전도에서 에집트의 뇌시가 구원을 받게 되는 내용이 나옵니다. Al ver Hechos capítulo 8 de versículo 26 en adelante habla de un predicador llamado Felipe, por el cual también un eunuco de Etiopía recibió la salvación. 8장 26절하고 27절을 제가 읽겠습니다. Capítulo 8 versículo 26, 27 se los leo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. 28절. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 자, 이 사람은 에디오피아의 내시인데요. 요즘으로 말하면 장관입니다. Ese hombre era un eunuco de Etiopía, hoy en día es como un ministro. 그 장관 중에도 나라의 살림, 돈을 맡은 재무장관입니다. De los ministros también es un ministro tesorero, quien también se encarga de dinero de un país. 아주 중요한 사람이죠. Sería un papel muy importante, 그런데 ¿no? 이 사람이 하나님을 믿고 숭배하기 위해서 예루살렘에 왔다 돌아가고 있었어요. Pero ese hombre creyendo en Dios iba a Jerusalén para adorar y venía de regreso. 에디오피아는 예루살렘에서 아주 멉니다. Etiopía es un país que está muy lejos de Jerusalén. 여러 날을 마차를 타고 왔다 돌아가야 돼요. Varios días entonces tenía que ir allá pues, en carro y después 자, regresar. 이 사람의 종교심이 대단하죠? Así que era un hombre muy religioso, ¿no? 할까요? 그 부딪히는 거야? 여기? 좀 가까이. 나와. 잊어버릴 뻔했어요. Se me iba a olvidar. 예, 옛날에 솔로몬이 위대한 왕으로 있을 때 그 에디오피아의 여왕 시바라는 여왕이 솔로몬을 만나러 많은 예물을 가지고 왔었죠. Antes, cuando Salomón era un gran rey de, pues, de Israel, una reina llamada Saba, también así con mucho tesoro, también fue a Jerusalén para ver a rey Salomón, ¿no? 그래서 솔로몬을 만나고 하나님의 영광과 하나님의 귀한 말씀을 듣고 돌아갑니다. Después de ver, conocer a rey Salomón, habiendo escuchado también la palabra tan buena de Dios, así se regresó. 그래서 그때부터 에디오피아 사람들도 하나님을 믿게 된 거예요. Desde entonces, los etíopes también pudieron creer en Dios. 지금 요 기록이 있기 1000년 전에 있었던 일이에요. Todavía es lo que pasó 1000 años antes de que sucediera esto. 자, 그러니까 에디오피아 사람들은 1000년 동안은 하나님을 믿어왔던 거예요. O sea, los etíopes durante 1000 años estaban creyendo en Dios. 대단하지 않습니까? También tenían gran fe, ¿no? 자, 그의 종교적 열심, 그리고 그 1년에 한 번씩 자주 와서 예루살렘에 예배하고 아마 예물도 드리고 헌금도 드리고 기도도 많이 했을 겁니다. Miren, su pasión religiosa, una vez al año iba también de Etiopía a Jerusalén realmente para hacerle oración a Dios, para ofrendarle y todo eso. 만일에 천국을 인간의 노력과 능력과 우리의 어떤 공로나 우리의 수고로 간다면 이런 사람은 하나님이 천국 보내줘야 되지 않겠어요? Si pudieran ir al cielo por algún mérito, por algún esfuerzo humano, entonces ¿no creen que ese tipo de hombre tendría que ir al cielo? 그렇죠? ¿No es así? 그런데 갈 수 있어요, 없어요? Pero por su mérito podría ir al cielo o no? 못 가는 거예요. No puede. 그래서 하나님은 이 사람에게 구원받을 수 있는 기회를 주시기 위해서 빌립을 거기다 보낸 거예요. Así que para darle la oportunidad de recibir salvación a él, Dios le envió a un predicador llamado Felipe. 이분이 얼마나 대단한 분인지 달리는 마차에서도 성경을 읽고 있었어요. Cuán grande era su fe todavía en el carro que iba corriendo, estaba leyendo la Biblia. 대단하지 않습니까? Tenía gran fe, ¿no? 여러분 차 타고 다니면서 성경 보시는 분도 있죠? Algunos de ustedes leen la Biblia mientras están en el carro, ¿no? 피곤하지 않아요? Pero les cansa, ¿no? La 막 vista, 흔들리니까. como que se mueve, ¿no? El libro. 네. 그런데 요즘에는 아주 차가 부드럽습니다. Pero hoy en día los carros Pero- como que van muy suave. 옛날에는 뭘 타고 다녔죠? Pero antes, ¿en qué andaban? 마차입니다. En los carros de los caballos. 도로도 이 비포장 자갈 도로예요. Todavía sobre la terracería, 그런데 그 안에서 성경을 보고 있었어요. en el cual todavía estaba leyendo la Biblia. 대단한 사람입니다. Tenía gran fe. 근데 어디를 보고 있었냐면 Pero ¿qué palabra estaba viendo? 이사야 성경을 보고 있었다고 되어 있습니다. Dice que estaba leyendo el libro de Isaías. 이사야 53장 부분을 보고 있었어요. Estaba leyendo el libro de Isaías capítulo 53 por ahí. 거기에 어떤 내용이 나올까요? ¿Ahí de qué se trata? 거기에 바로 구원자 예수님에 대한 예언의 말씀이 나옵니다. En esa palabra habla de la profecía de Jesucristo el Salvador, Mesías. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄를 인함이다. 그런 말씀입니다. Ahí dice la palabra, Él fue molido también por nuestros pecados, también Él fue así por nuestras transgresiones. 근데 그거를 보지만 그 글을 깨닫지는 못하는 거예요. Estaba leyendo esta palabra, pero como que no había entendido. 자, 타던 마차를 빌립이 세웠습니다. Felipe paró ese carro
te 그 iba. 내시를 향해서 질문합니다. Le hizo la pregunta al 당신이 eunuco, 그 있는 내용을 깨달았습니까? ¿entiendes lo que lees? 이해하느냐고 ¿A 물었습니다. poco tú le entiendes? 근데 그가 뭐라고 ¿Y 대답했죠? qué le contestó diciendo? 당신이 뭔데 이런 걸 따져? 나는 하나님 잘 믿는 사람 이렇게 말했습니까? ¿A poco le contestó así? ¿Tú quién eres para preguntarme? Yo creo bien en Dios. ¿Así le dijo? 오늘날 교만한 기독교인들은 복음을 전해줘도 잘 안 들어요. Hoy en día los cristianos soberbios, aunque se les predique el evangelio, como que no ponen atención. 그런데 이 사람은 겸손한 사람이었어요. Pero ese hombre era humilde de 정말 corazón, 진리를 찾는 사람이었어요. el que buscaba la verdad. 글쎄 말이요, 내가 이해를 못하겠습니다. De verdad, pues no me deja entender. 이것을 가르쳐 주는 사람이 없으니, 지도하는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐. ¿Cómo puedo entender si no hay alguien que me enseñe? 그렇게 말하는 거면 당신은 이 내용을 아는 것 같은데 제발 좀 가르쳐 주십시오. Pero parece que usted entonces conoce esa parte. Enséñeme, por favor. 정말 하나님의 말씀을 찾고 겸손한 사람은 정말 하나님의 복음을 깨달을 수 있는 기회가 주어지는 거예요. De verdad, los humildes de corazón que estaban buscando la palabra de Dios pueden tener la oportunidad de entender la palabra de Dios. 빌립이 올라가서 복음을 쫙 전했습니다. Felipe subió a su carro y le estuvo predicando el evangelio. 자, 35절 Versículo 35, 제가 읽겠습니다. se lo leo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 자, 빌립이 뭘 했죠? Felipe, ¿qué hizo? 바로 복음을 전했습니다. Le predicó el evangelio. 자, 그 결과가 뭐였을까요? Entonces, ¿qué resultó? 이 사람도 그 복음을 깨달았던 거예요. Él también así entendió el evangelio. 믿음은 어디서 온다고 했죠? ¿De dónde dice la palabra que viene la fe? 들음에서 La 옵니다. fe es por el oír. 들음은 그리스도의 말씀으로. Y el oír por la palabra de 중요한 건 Cristo. 그리스도에 관한 말씀입니다. Lo importante es la palabra de Cristo. 즉 그리스도의 복음을 깨닫는 거예요. Es decir, es entender el evangelio de Cristo. 자, 이 사람이 구원을 받았어요. Este hombre fue salvo. 놀라운 일이 벌어졌습니다. Sucedió algo muy 그 milagroso. 다음에 뭘 했을까요? Y después, ¿qué creen que hizo? 36절 Versículo 36. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 그 다음에 37절도 같이 읽어보겠습니다. 37, leemos juntos. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 자, 여기 보면은 복음을 듣고 깨달은 결과로 자기가 믿는 내용을 고백하는 의미로 침례를 받은 거예요. Como resultado de que entendió el Evangelio y creyó en él, también así como la confesión de la fe en Dios, en el Evangelio, así fue bautizado. 맞습니까? ¿Cierto? 네. 그러니까 침례를 받아서 구원받는 게 아니에요. O sea, no es que puedan recibir la salvación por bautizarse. 중요한 하나의 ejemplo가 있습니다. Hay un ejemplo también más 예수님 importante. 십자가에 돌아가실 때 두 명의 강도가 양쪽에서 죽었죠? Cuando Jesucristo fue crucificado, junto a él los dos malhechores también fueron crucificados. 그 둘 중에 한 사람은 구원을 Pero 받았습니다. uno de los dos recibió la salvación. 그 사람 어디 갔을까요? ¿A dónde creen que fue? 천국 갔습니다. Al cielo. 어떻게 알아요, 그걸? ¿Cómo podemos saber? 예수님이 보증을 해줬어요. Jesucristo todavía le dio la garantía, 오늘날 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 그랬어요. diciendo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. 우리가 죽어서 천국 가면 그 사람을 반드시 만날 것입니다. Cuando muramos, vayamos al cielo, seguramente lo veremos allá. 그렇죠? ¿No es así? 근데 그 사람이 침례 받았습니까? Pero ese hombre, ¿a poco se habrá bautizado? 어떤 교회는 침례를 안 받으면 구원을 안 받았다고 말을 하는 거잖아요. En algunas iglesias te dicen que si no estás bautizado, no eres salvo. 그렇죠? No, ¿verdad? 그러면 그 죽은 강도, 오른편에 죽은 한쪽 편에 죽은 그 강도는 결코 천국 갈 수가 없을 거예요. Si es así, entonces ese malhechor que estuvo junto a Jesucristo nunca iría al cielo, ya que no 그러니까 estuvo bautizado. 천국 가고 구원받는 데는 침례는 아무 조건이 되지 않는 겁니다. O sea, para ir al cielo, para recibir salvación, jamás el bautismo puede ser un requisito. 이 뒤에 보면은 10장에도 보면은요. 고넬료 가족 이방인들이 구원받는 내용이 나옵니다. Y después, al ver capítulo 10 de Hechos, habla de un hombre llamado Cornelio, quien también recibe salvación siendo gentil. 그 사람들도 구원받고 나서 그 침례를 받게 됩니다. Ellos también, Cornelio y su familia, después de haber recibido salvación, se bautizaron. 자, 10장 43절을 보겠습니다. Vamos a ver capítulo 10, versículo 43. 43절 제가 읽겠습니다. Se lo leo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
44절. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 그 당시에는 성령이 있다는 것도 사람들이 모를 때입니다. En aquel tiempo ni siquiera los hombres sabían que el Espíritu Santo existía. 사실은 우리가 구원받았다는 것은 하나님의 말씀을 듣고 깨달았다는 말씀인가 동시에 El, 성령이 그 순간 우리에게 오셨다는 걸 의미합니다. el hecho de que hayamos recibido la salvación significa que hemos escuchado la palabra, entendido, y no solo esto, en ese momento el Espíritu Santo vino a nosotros. 예수님의 복음이 믿어지려면 성령이 오셔야 돼요. Para creer en el Evangelio de Cristo, el Espíritu Venga. Santo tiene que venir. 말씀을 듣고 깨닫는 사람 속에 성령이 임하시는 거예요. O sea, dentro de los hombres que escucharon la palabra y entendieron, el Espíritu Santo desciende y mora ahí. 44절을 보면요. Al ver versículo 44, 베드로가 복음의 말씀, 아까 그리스도에 대해서 죄사함에 대한 말씀을 할 때 성령이 말씀을 듣는 모든 사람에게 내려왔다고 되어 있어요. cuando Pedro hablaba la palabra acerca de Evangelio, acerca del Espíritu Santo, dice Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 맞죠? ¿Cierto? 오늘날 오해하고 있는 부분도 성령에 관한 내용입니다. Hoy en día muchos malentienden acerca del Espíritu Santo. 어떤 사람이 이제 교회를 다니고 믿음을 믿기로 작정을 하고 교인이 됩니다. Algunos pues deciden creer en Dios, entonces se congregan en la iglesia para ser cristianos. 그리고 이런 생각을 합니다. Así piensan. 내가 좀 확실히 가려면 어떤 기적을 체험해야 될 텐데 Yo para ir al cielo necesito también así experimentar Pero- algunos milagros. 그런 기적이 있으려면 성령이 나에게 임해야 될 텐데 Para que yo experimente los milagros, el Espíritu Santo tiene Por que eso- caer sobre mí. 기도합니다. Por eso hacen la oración. 성령을 나에게 주십시오. Por favor, dame Espíritu Santo. 성령을 구합니다. Pues te pido que pues, venga Espíritu Santo. 그래서 어떤 사람이 기도하다가 방언이 나오면 성령이 왔구나 이렇게 생각합니다. Alguien mientras hace la oración, si empieza a hablar en lengua, piensa que esto es haber caído Espíritu Santo sobre él. 완전히 잘못된 것이. Totalmente está mal. 성령을 받는 것은 모든 구원받은 사람은 성령을 받아서 성령이 우리 안에 계셔요. La manera de recibir el Espíritu Santo es que todos los que han recibido la salvación ya recibieron el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. 그래서 고린도전서에 보면은 너희 몸이 하나님의 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 이렇게 말했습니다. Por eso al ver 1 de Corintios capítulo 6 dice que no sabéis que vuestro templo, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 성령이 어디에 거합니까? en donde mora el 우리 Espíritu 몸 Santo, 안에 거해요. en nuestro cuerpo. 그래서 우리의 몸이 이제는 성령이 된 거예요. Por eso ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 개개인도 성령입니다. Cada individuo 성전입니다. es el templo. 그리고 물론 구원받은 모든 사람이 모여서 하나님이 역사하시는 교회를 이룹니다. Claro, también el grupo de todos los salvos forman la iglesia. 마치 이 건물에 벽돌 하나하나가 있어요. Así como un edificio, así trae cada ladrillo. 이 벽돌은 이 건물의 한 부분이 맞죠? Esos ladrillos ocupan también unas partes del edificio, ¿cierto? 그렇죠? ¿Cierto? 함께 모여서 또 건물을 이루고 있는 것도 맞죠? Juntándose esos ladrillos también así forman un edificio, ¿cierto? 개개인이 구원받아서 성령 받은 사람이 함께 모여서 하나님의 성전을 이루는 것입니다. Cada individuo cuando recibe la salvación, así juntándose, forman también el templo, la iglesia. 몇 달 전에 성령에 대해서 공부했었습니다. Hace unos meses hemos estudiado acerca del Espíritu Santo. 아마 유튜브에 올라가 있을 겁니다. Seguramente esta palabra estaría en 나중에 또 YouTube. 한번 성령에 대해서는 따로 배우겠습니다. Luego vamos a tener tiempo de volver a aprender acerca del Espíritu Santo. 여기 베드로가 말을 할 때 성령이 믿는 사람들에게 내려오셨다고 되어 있습니다. Aquí dice, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. 그래서 성령이 온 결과로 성령이 그들에게 있다는 증거로 그들 중에 일부가 방언을 했어요. Como resultado de la venida del Espíritu Santo, como esta prueba de que ya cayó el Espíritu Santo, algunos de ellos empezaron a hablar en lengua. 그 다음에 한 일이 뭐냐면 Y 침례를 después 준 겁니다. que ellos hicieron, también se bautizaron. 48절을 같이 읽겠습니다. Versículo 48, leemos juntos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 자, 구원받은 사람들에게 이렇게 침례를 주는 거예요. Así se les da bautismo a los que fueron salvos. 원래는 구원받으면 바로 즉시 침례를 받았습니다. De hecho, en cuanto recibieron salvación, luego se bautizaron. 아까 우스 네시도 그랬고 지금 그 여기 고넬료의 가족도 그랬습니다. Así era eunuco también de Etiopía, así era la familia de Cornelio. 초대교회 교회에서 대부분 그랬습니다. La mayoría de los hermanos de la iglesia primitiva así hicieron. 지금도 마찬가지입니다. Todavía pasa lo mismo. 구원 받자마자 침례를 하면 좋습니다. En cuanto reciba la salvación, sería 근데 bueno 이제- que se bauticen. 근데
물이 있어야 돼요. pero tiene que haber agua. 그렇죠? No? 이 물 받아놓으면 지금 추워서 침례 받기가 어렵습니다. Si echamos agua allá, pues a la alberca ahora hace mucho frío, por eso es difícil que se bautice. 그래서 이제 저희들은 수양회 때 침례를 함께 받습니다. Por eso en casa de nosotros, aprovechando los retiros, se bautizan juntos. 이해 가십니까? ¿Sí me doy a entender? 그런데 제가 이제 미국에서 전도 여행을 하다가 보면은 어떤 구원받은 사람 중엔 침례를 못 받은 분이 있어요. En Estados Unidos, cuando yo salía de viaje para predicación de entre los salvos, todavía algunos no se habían bautizado, 그들은 수양에 참석하기도 어렵습니다. que se les hizo difícil también asistir a un retiro. 그래서 할 수 없이 다른 방법으로 침례를 주었습니다. Por eso de otra manera así yo les bauticé. 목욕탕에 물을 받아갖고 침례를 주었습니다. En un también así tinaco echamos agua, así los bautizamos. 괜찮아요? Pero así no pasa nada. 그래서 침례 받은 것은 구원에 아무런 증거가 못 됩니다. De todos modos, el haber bautizado no puede ser un significado de la salvación. 이 내용이 이해되시죠? Esta parte sí pudieron entender o no. 그래서 병 고쳐진 것도 구원받은 아무런 증거가 아닙니다. También haberse sanado de la enfermedad tampoco tiene que ver con la salvación. 이해 가십니까? ¿Sí me explico? 병 나았다는 것, 혹 안 나았어도 그거는 상관이 없습니다. Sea que sean sanados de la enfermedad o no sean sanados, no tienen nada que ver. 그러나 만일에 우리가 병이 걸렸다면 정말 하나님 앞에 치료받기 위해서 함께 기도해주고 본인이 먼저 기도해야겠죠. Pero cuando están enfermos, ellos mismos necesitan hacer oración para que Dios los cure y necesitamos hacer oración por ellos. 그래서 야고보서에도 5장에 보면은 병든 사람이 있으면 함께 기도하라고 되어 있습니다. Por eso el libro de Santiago capítulo 5 dice que si hay enfermos, que oremos juntos también por ese enfermo. 근데 거기에 중요한 말씀이 나옵니다. Pero ahí viene la palabra importante. 혹시 죄를 지었으면 죄를 회개하고 뉘우치고 기도하라고 되어 있어요. Si están en pecados, si han cometido pecados, que se arrepientan de los pecados y que hagan la oración. 병이 죄를 지어서 하나님의 징계로 병이 올 수도 있습니다. Porque puede que algunos estén enfermos como castigo de Dios por haber cometido pecados. 그런 경우가 많습니다. En muchas ocasiones pasa esto. 하나님은 자기 자녀를 사랑하셔요. Dios ama a sus hijos. 자기 자녀가 죄를 짓거나 잘못 행하면은 그를 징계하십니다. Si sus hijos también cometen pecados, andan mal, Dios los castiga 그 자녀를 바로잡고 고치기 위해서입니다. para corregirlos, para modificarlos. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 저도 저희 자녀들을 많이 징계했어요. Yo también les he también castigado mucho a mis hijos. 미워서가 아니라 사랑해서입니다. No porque los odie, sino los amo por eso. 뭐 사랑한다고 해서 그냥 내버려두면 그건 사랑이 아닙니다. 더 아무리- 나쁘게 만드는 겁니다. Aunque dicen que los aman, si los sueltan, eso no es el significado de amar, sino los sueltan 하나님도 que anden 그렇게 mal. 하십니다. Dios hace lo mismo. 그러나 모든 아픔과 병이 징계는 아닙니다. Pero no toda la enfermedad que tienen es por castigo. 아시겠습니까? ¿Sí me doy a entender? 디모데나 바울도 아팠다고 했죠. Sea Timoteo, apóstol Pablo también estaban 그러면 enfermos. 하나님 징계가 아니에요. Pero esto no era castigo de Dios, 오히려 그게 선물입니다. sino esto era regalo de parte de Dios para ellos. 그 사람이 혹시라도 잘못되거나 교만하지 않도록 늘 그 마음을 지킬 수 있도록 일부러 약함을 허락하시는 겁니다. Por si ellos se hicieran soberbios de corazón para que todavía conocieran su debilidad, Dios les permitió su enfermedad. 혹시 여러분 중에 병이 있거나 아픈 것이 있으면요. 그것에 대해서 슬퍼하지 말아요. Si algunos de ustedes están enfermos, tienen alguna enfermedad, no tienen por qué estar tristes por esa enfermedad. 오히려 감사해야 됩니다. Al contrario, tienen que darle gracias a 그것 Dios. 때문에 더 하나님을 의지하게 해주시는 거예요. Porque por la enfermedad todavía pueden confiar más en Dios. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 그리고 조심해야 될 게 하나 있습니다. Hay una cosa que tienen que tener cuidado. 누가 갑자기 어떤 어려운 일을 당하거나 아픈 일이 있다고 합시다. Vamos a suponer que a alguien le sucede algo feo en su vida o está enfermo. 하나님이 징계로 그런 병이 올 수도 있죠. Puede que tenga la enfermedad de parte de Dios por el castigo. 그렇다고 해서 형제 자매들이 아픈 사람을 너 잘생겨 너 징계 받은 거 아니야 이렇게 말하면 안 됩니다. Aún así, los hermanos de la iglesia no le tienen que decir, si estás enfermo es porque tú estás castigado de Dios. No hay que decir así. 그것은 본인 스스로 깨달아야 돼요. Uno mismo tiene que darse cuenta de eso. 혹시 의심스럽지라도 그런 얘기를 하면 안 됩니다. Aunque les hace dudar, pues enfrente de ellos no tiene que decir así directamente, 그 사람을 위해서 기도해주고 sino hay que hacer oración 또 por ellos. 일단 아프고 힘든 사람한테 위로해 줘야 됩니다. También hay que darles la consolación a los que están enfermos, ánimo. también. 아시겠습니까? ¿Sí me doy a entender? 과거에 그런 사람들이 있었어요. Antes en el pasado había algunos que así hablaban. 아픈 사람 있으면 가서 팍 지적하는 사람이 있어요. A los enfermos así les criticaban. 자매 뭐 잘못했지? Tu hermana, tú cometiste algún pecado por eso. 그래서 하나님이 너 때린 거야. Por eso Dios te pegó así de esta manera. 그러면 그게 사실일지라도 듣는 사람이
감사하게 받아들일까요? Aunque sea verdad, cuando escucha este tipo de la cosa, ¿a poco esa palabra le agradará en su corazón o no? 오히려 문제가 생길 수 있습니다. Puede haber problema entre ellos, ¿verdad? 조심해야 Hay que 됩니다. tener cuidado. 이해 가시죠? ¿Sí me explico? 그래서 우리는 오직 하나님의 은혜로만 그 은혜를 우리가 100% 신뢰함으로 구원을 받는 것입니다. Entonces nosotros por la gracia de Dios, por confiar en la gracia de Dios al 100% podemos ser salvos. 다른 어떤 방법으로도 인간이 구원받을 수 없습니다. Jamás los hombres pueden recibir salvación de ninguna manera. 그러니까 어린애에게 주는 세례의 의미도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con el significado de bautismo infantil. 아무 상관없습니다. No tiene nada que ver. 어린아이가 구원도 안 받았는데 침례받는 게 무슨 의미가 있겠어요? Los niños ni siquiera han recibido salvación. ¿De qué sirve que se hayan bautizado? 성경에는 어디에도 유아 세례가 나오지 않습니다. Ninguna parte de la Biblia te habla del bautismo infantil. 그런데 많은 교회들이 이거를 발명해냈어요. Pero muchas iglesias han inventado esta cosa. 천주교회, La iglesia católica, 장로교회, presbiteriana, 그다음에 en 감리교회, la iglesia metodista, 루터란 처치 en la iglesia de también Lutero. 이런 교회들이 어린아이 그 세례를 합니다. Ese tipo de iglesias así dan bautismo infantil. 그리고 어떤 교회는 프레센타션이라는 것도 하죠. Algunas iglesias también hacen una ceremonia que se llama presentación. 그것도 우리 모두가 하라는 것이 아닙니다. No significa que todos nosotros hagamos. 예수님은 그 8일째 되는 날 할례를 받기 위해 성전에 갔었습니다. Jesucristo también así fue al templo para ser circuncidado al octavo día. 그거는 유대인들에게 하나님이 명하신 것입니다. Es lo que Dios ha mandado a los judíos. 우리는 이방인으로서 살아가고 있습니다. Nosotros estamos viviendo como gentiles. 그리고 상관이 없습니다. Así que no tiene que ver con nosotros. 그리고 그 할례의 의미는 영적 의미는 또 따로 있습니다. También hay otro significado espiritual de circuncidarse. 그래서 우리가 어떤 특별한 날을 지키거나 어떤 특별한 경험을 해서 구원받는다든지 이런 것은 전혀 상관이 없습니다. Jamás pueden recibir salvación por guardar unos días especiales, por algunos milagros o también así eventos, no es así. 오히려 기적을 구하고 기적을 체험하는 것이 하나님의 능력을 받는 거라고 착각한 유대인들에게 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다고 하면서 책망하셨습니다. Sino Jesucristo regañó todavía a los judíos que estaban confundidos también así de que podrían ser salvos por esos milagros, diciendo esta generación adúltera y perversa. 그래서 기적을 요청하는 사람들에게는 오히려 예수님이 기적을 나타나지 않았습니다. A las personas que pedían que sucediera milagro, Jesucristo no ha hecho milagro delante de ellos. 성경에 보면 많은 기적을 행한 동네가 오히려 예수님을 안 믿었다고 되어 있어요. Porque la misma Biblia dice que todavía en un lugar, en un pueblo donde Jesucristo hizo muchos milagros, todavía las personas de ese pueblo no le creyeron. 예수님이 5천 명이나 떡을 먹여서 만들었지만 예수님을 믿었습니까? 안 믿었습니까? Jesucristo alimentó también a 5,000 personas con panes, pero esas personas pudieron creer en Jesucristo o no. 안 믿었어요. No le creyeron. 떡 안 만들어주니까 다 가버렸습니다. Cuando Jesucristo ya no hizo los panes, ya todos dejándolos se fueron. 그 기적의 떡은 생명의 떡이 되시는 예수님을 상징하는 거거든요. Ese pan de milagro se refería a Jesucristo, quien era pan de la vida. 떡을 먹듯이 예수님을 믿어야 영원한 생명을 얻을 수 있다는 것을 가르쳐 주셨어요. Como el significado de que así como comen el pan, tienen que creer en Jesucristo para recibir la vida eterna, para darles esta enseñanza. 그러나 유대인들은 그것에 관심이 없었습니다. Pero a los judíos no les interesaba de eso. 영생의 말씀에 관심이 없어서 다 가버렸던 겁니다. No les interesaba la palabra de la vida eterna, por eso todos se fueron dejándolo. 그래서 기적에 대한 말씀을 이렇게 정리를 하고요. Por eso así quedamos con la palabra de milagro. 다른 질문이 하나 있는데, Hay otra pregunta. 자 다시 제가 읽게요. Otra vez le vuelvo a leer. ¿Cómo se puede encontrar una pareja para casarse en el Señor? ¿Cuál es la manera correcta de casarse dentro de la iglesia? 궁금하죠? También tienen pregunta de eso, ¿no? 그리고 이미 결혼한 분도 이 내용을 잘 이해해야 여러분의 자녀나 혹시 어린 그리스도인에게 잘 안내해 줄 수 있습니다. Los que ya están casados tienen que entender esta parte luego para encaminar a sus hijos y también a los cristianos pequeños 네, 이야기를 하려면 또 시간이 충분히 필요한데요. de la edad. Pero para hablarles esto todavía necesitamos el tiempo suficiente. 제가 오늘 하는 데까지 하고 못하면 다음 시간에 또 하겠습니다. Voy a predicarles hasta donde me dé tiempo y si no puedo también así hasta el final, luego en otra ocasión. 결혼하는 것은 인생의 가장 중요한 사건 중에 하나입니다. Casarse es uno de los eventos más importantes de nuestra vida. 자,
몇 가지 전제로 얘기를 해야 될 것 같아요. Tengo que hablar basados en alguna cosa. 꼭 결혼해야 되느냐 이 문제. La primera cuestión sería, ¿tienen que casarse sin falta? 두 번째 질문, La segunda cuestión, pregunta, 그러면 언제 결혼해야 되느냐. si necesitan casarse, entonces ¿cuándo? 그 다음에는 누구와 결혼해야 되느냐. La siguiente, ¿con quién? 이 중요한 얘기죠. ¿Sí? Son cuestiones importantes. 우리 인생을 사는 데 있어서 인생을 좌우하는 몇 가지 중요한 선택의 순간이 있습니다. Al vivir la vida hay momentos muy importantes para escoger, los cuales también así determinan nuestra vida. 탄생하는 것, El día de nacimiento, 그 다음에 공부하는 것, también el estudio, 아마 학교를 선택하는 걸 포함한 공부입니다. seguramente sería también una elección de escoger la escuela, ¿verdad? 그 다음에 직업을 선택하는 것, También la tercera es escoger su trabajo, 프로페션이죠. profesión. 그리고 결혼하는 La 문제입니다. cuarta es la cuestión de casarse. 이 네 가지는 우리 인생을 완전히 그 어떤 행동을 통해서 인생이 확 바뀔 수 있습니다. Depende de estos cuatro eventos que les mencioné, nuestra vida totalmente puede ser cambiada. 그렇죠? 탄생하는 거 그렇지 않습니까? No es así, lo mismo pasa con el nacimiento, ¿no? 어디에서 태어나느냐? Dependiendo de en dónde hayan nacido. 자, 멕시코에 태어나느냐, Que si nacieron en México, 한국에 en 태어나느냐, Corea del Sur, 미국에 en 태어나느냐, Estados Unidos, 그 탄생에 따라 그 사람의 운명이 완전히 바뀌지 않습니까? dependiendo de en dónde hayan nacido, totalmente el destino de una persona cambia, ¿no es así? 누구를 통해서 태어나냐도 또 문제죠. También bajo quiénes han nacido también. 부잣집에 태어날 수도 있고 Puede que hayan nacido en la casa de los 가난한 ricos, 집에 태어날 수도 en la 있습니다. casa pobre. 사실 탄생을 통해서 인생의 모든 방향이 시작됩니다. De hecho, a través del nacimiento, el rumbo de toda nuestra vida inicia, 그렇죠? ¿no es así? 그런데 그 탄생은 자기가 선택하지는 못해요. Pero uno no puede escoger su nacimiento. 여기 멕시칸으로 태어나고 싶어서 멕시칸으로 태어난 분 여기 계셔요? ¿Algunos de ustedes nacieron mexicanos porque quisieron nacer como mexicanos? 인구노. 어떤 분은 내가 한국에서 태어났으면 좋았을 걸. Alguien dice, hubiera sido mejor, pues sí, yo hubiera nacido como un coreano en Corea. 그런 생각하는 사람도 있어요. Algunos piensan así. 근데 저는 그 전에 그렇게 생각했어요. Pero antes yo pensaba 나는 왜 한국에서 태어났을까? lo siguiente, ¿por qué yo nací en Corea? 난 한국인으로 태어나는 거 싫었어. A mí no me gustaba que haya nacido en Corea. 근데 어쨌든 한국인으로 태어나서 지금까지 살고 있는 거예요. De todos modos, nací como coreano, hasta ahorita he vivido también. ¿verdad? 그런데 공부도 중요해요. También estudio es importante. 여러분, 자녀가 태어났으면 자녀가 잘 살아야 돼요. Cuando sus hijos nacieron, tienen que crecer bien. 한 인간으로서 살고 Como un hombre tiene que 그다음에 criarse bien, 더 나아가 하나님의 생명을 받은 그리스도인으로 살아가야 됩니다. más adelante tienen que vivir como cristianos también delante de Dios, que 그래서- tienen la vida de Dios. 자녀를 잘 키우려면 잘 키우는 것이 밥만 주는 것이 잘 키우는 게 아닙니다. Para criar bien a sus hijos, no solamente tienen que alimentar, 교육을 시켜야 돼요. sino tienen que educarlos, 학교를 보내고 mandarlos a la escuela, 공부를 해야 돼요. también hacerles que estudien, 그래야 인간답게 살 수 있습니다. para que puedan vivir dignamente como unos hombres dignos. 아주 중요한 문제입니다. Es la cuestión muy importante. 자녀를 잘 교육하지 않으면 부모로서의 역할을 잘 못하는 것이라고도 할 수 있습니다. Se puede decir que si no educan bien a sus hijos, como que no toman bien este papel tan importante de ser padres. 그래서 아이를 공부를 잘 시키기 위해서 많은 희생과 투자를 부모가 해야 되는 겁니다. Así que los padres también tienen que sacrificar, invertir mucho para hacer que sus hijos estudien. 한국 같은 경우는요, 부모가 벌어서 쓰는 돈의 가장 많은 포션이 자녀 교육하는 데 들어가는 돈입니다. En caso de Corea, de los coreanos, también de la mayor parte del sueldo de los coreanos también ocupa el estudio para sus hijos. 먹는 거, 옷 사주고 뭐 신발 사주는 데 들어가는 돈보다 훨씬 많은 부분의 돈을 아이를 공부하는 데, 교육하는 데 투자합니다. Más que el dinero de comprarles la ropa, los zapatos, los tenis, todavía la más porción se ocupa para mandarlos a estudiar. 학교만 보내지 않습니다. No solamente los mandan a la escuela, 학교에서 공부를 잘 못하면은 교사를 고용해가지고 특별 가해도 시키고 공부를 추가로 시키기도 합니다. si sus hijos no saben estudiar bien en la escuela, todavía después de la escuela emplean a unos tutores también para que estudien con ellos. 그리고 공부를 잘해야 좋은 학교도 들어가고 좋은 직장에도 들어가고 더
생활을 잘할 수 있는 것입니다. y tienen que estudiar bien para entrar en la buena universidad y de ahí también tienen que pueden buscar el mejor trabajo para vivir de esta manera bien. 그런데 그리스도인은 세상의 교육만을 중요하게 생각하지 않습니다. Pero los cristianos no solamente le dan importancia a la educación que se hace en este mundo, 그리스도인으로 교육을 시켜야 되는 거예요. tienen que educarlos para que crezcan como cristianos. 그건 어디서 받을까요? ¿En dónde recibirán esta educación? 바로 교회에서 받는 것입니다. En la iglesia. 교회에도 교회 학교가 있어요. En la iglesia también hay escuela dominical. 세상에서 학교는 일주일 내내 5일을 가지만 En caso de la escuela de este mundo también, así durante una semana 5 días van. 교회 학교는 주일날 하루밖에 없습니다. En caso de la escuela dominical, una vez a la semana los domingos. 그러나 교회 학교에서는 하나님의 말씀을 가르칩니다. Pero en la escuela dominical se les enseña la palabra de Dios. 세상에서는 세상 지식을 가르치지만 En este mundo se les enseña el conocimiento mundano. 교회에서는 하나님의 지식을 가르칩니다. Dentro de la iglesia te enseña el conocimiento de Dios. 아주 유명한 신학자 중에 그런 말을 했습니다. Un teólogo famoso dijo lo siguiente: 하나님 교육 없는 세상 대학 교육보다 세상 교육 없는 교회 학교 교육이 더 중요하다고 말했습니다. dijo que la enseñanza de la escuela dominical que no tiene ningún conocimiento de este mundo todavía sería más importante que la universidad de este mundo que no tiene la enseñanza de la palabra de Dios. 자, 여기 우리 교회도 교회 학교가 있고 En 교사 선생님들이 있습니다. En nuestra iglesia hay escuela dominical, hay maestros también de ella. 지금 수요일 날도 밑에서 아이들을 따로 선생님들이 돌보고 있습니다. 가르치고 있습니다. Actualmente los miércoles también en la parte de abajo los maestros están dándoles la enseñanza a los niños, ¿verdad? 정말 감사합니다. Estamos muy agradecidos. 수고하는 선생님들에게 감사하고 그 선생님 위해서 기도해 주시면 좋겠습니다. Estamos gracias a los maestros que sacrifican. También espero que oren por esos maestros. 앞으로 우리 교회 차원에서도 교회 학교에 관심을 더 갖고 지원하려고 합니다. De parte de nuestra iglesia también vamos a tener más interés en la escuela dominical y también 그리고 invertirle. 더 많은 선생님들이 나와 주시기를 바랍니다. Y apoyarle y de entre ustedes espero que todavía más hermanos puedan ser maestros. 그래서 8월 지금 7월 달에는 중고등 학생들 청년들을 위해 집회가 또 다음 주에 계획돼 있잖아요. En mes de julio también siguiente semana está programado seminario de la Biblia para los jóvenes, ¿verdad? Adolescentes. 중학생, 고등학생, 청년들입니다. Para los secundarios, preparatorios y para los jóvenes siguiente semana. 물론 더 어린 학생도 올 수도 있습니다. Claro, los niños de todavía edad más pequeña pueden asistir. 그리고 8월에는 정말 초등학교 학생들을 위한 전도 집회도 할 예정입니다. Y también estamos programando para tener seminario de la Biblia para los niños en mes de agosto, para los primarios. 그리고 수양회 때마다 어린이들을 위한 전도 집회도 있습니다. Cada retiro hay seminarios para los 정말 niños. 우리 교회는 아이들 교육을 중요하게 생각합니다. De verdad, nuestra iglesia le da mucha importancia a la educación a los niños. 여러분 부모가 자녀들을 하나님 안에서 잘 교육하려면 부모부터가 잘 교육을 먼저 받아야 돼요. Para poder educar bien a los hijos, primero los mismos padres tienen que estar bien educados por Dios. 본인이 주일마다 교회 집회에 잘 참석하고 성경을 잘 배워야 그 부모의 모습을 보고 자녀들도 함께 하나님 앞에서 배울 수 있는 것입니다. Los mismos padres tienen que asistir bien también a la palabra de los domingos para aprender la palabra. De esta manera también sus hijos, viendo a sus padres que viven de esta manera, van a aprender. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 여러분 자녀들이 그러면서 많은 일이 생길 수 있어요. Cada que crezcan los hijos también puede que sucedan muchas cosas. 문제가 생길 수 있어요. Puede que sucedan unos 가끔 problemas. 실수도 하고 A veces se equivocan, 싸움도 하고 entre ellos se pelean, 부모에게 대항할 수도 있습니다. se ponen rebeldes, ¿no? 이런 문제들이 어떻게 해야 해결될까요? Esos problemas, ¿de qué manera creen que se pueden solucionar? 부모의 말로 고쳐줄 수 있을까요? ¿Creen que ellos puedan ser corregidos por la palabra de los padres? 아닙니다. No, no pueden ser corregidos. 하나님의 말씀과 하나님의 도움으로 그 자녀도 올바르게 바르게 성장할 수 있습니다. Sino solo por la palabra de Dios, por también la ayuda de Dios, esos hijos pueden crecer de manera correcta. 우리는 성경의 위대하고 훌륭한 위인들을 봅니다. También hemos aprendido acerca de los personajes de gran fe de la Biblia. 그런데 그들은 누군지 아십니까? Pero ¿saben quiénes eran ellos? 하나님 말씀 안에서 잘 교육을 받은 Eran 사람들입니다. los que han sido bien educados, han sido educados por la palabra de Dios. 여러분 디모데가 어떻게 이렇게 훌륭한 일꾼이 되었을까요? En caso de Timoteo, ¿cómo pudo ser el gran predicador? Obrero. 그는 그 할머니 로이스, 어머니 유니게로부터 그 신앙의 믿음을 물려받은 것입니다. Por su abuelita Loide y por su madre llamada también Eunice, así pudo imitar la fe de ellas. 그래서 그 성경 안에서 교육받은 그는
또 하나님 앞에서 귀한 일꾼이 되었던 것입니다. Él fue educado de esta manera conforme a la Biblia, así que pudo ser también gran 그래서- obrero de Dios. 그래서 사도 바울은 네가 어려서부터 성경을 알았나니 그렇게 말을 합니다. Por eso apóstol Pablo le dijo así, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. 그 하나님의 말씀은 사람으로 하여금 구원받게 할 뿐 아니라 하나님의 사람으로 온전하고 부족함이 없게 완전한 사람으로 만든다고 말씀했습니다. Dice la palabra que estas palabras te pueden hacer sabio para la salvación y te pueden hacer también hombre perfecto. 그래서 정말 우리들의 자녀들, 우리들의 아이들을 정말 하나님 말씀 앞에 잘 양육해야 됩니다. Por eso tenemos que criar, educar bien también a nuestros hijos, a los niños pequeños con la palabra de Dios. 원래 결혼 얘기하려고 했는데 교육까지 얘기하게 됐네요. Es decir, iba a hablar acerca de también casamiento, pero se me salió también este tema de educación, ¿verdad? 자, 결혼 얘기를 해야 되는데 Tengo que hablarles de casamiento, 시간이 그렇습니다. pero ya pasó tiempo. 제가 결혼에 대해서 얘기할 것 중에 간단하게 먼저 얘기하고 다음번에 좀 자세히 얘기해야 될 것 같아요. En breve les voy a hablar de casamiento el día de hoy y luego concretamente les voy a hablar. 예, 무엇보다도 결혼을 언제 해야 되느냐에 대해서 말씀드리고 싶어요. Más que nada les quiero hablar acerca de cuándo hay que casarse. 꼭 결혼해야 되는가 이 문제에 대해서도 여러분이 한번 기도를 해보세요. Espero que ustedes también hagan la oración acerca de esta cuestión sobre que si realmente tienen que casarse, casarse. 저는 여러분에게 결혼하지 말라고 말씀드리고 싶지 않아요. Yo no les quiero decir a ustedes que no se casen. 대부분은 결혼하는 경우가 일반적인 경우입니다. Es normal que la mayoría pues, se van a casar, ¿verdad? Se vayan a casar. 그래서 어떤 사람은 나도 꼭 결혼해야 되느냐 이렇게 생각할 수 있어요. Algunos puede que piensen así, yo tengo que casarme algún día. 근데 의외로 성경을 보다 보면 결혼 않고 혼자 산 사람이 많이 나옵니다. Pero al leer la Biblia también habla de muchos personajes quienes vivieron solos sin haberse casado. 누가 있을까요? ¿Quiénes eran? 바울도 결혼 안 했죠. Apóstol Pablo no estuvo casado, 디모데도 결혼 안 했어요. Timoteo tampoco, 디또도 안 했습니다. Tito tampoco. 예수님의 제자들 중에 12명 중에 12명 중에 거의 10명은 결혼 안 한 사람들입니다. De entre los discípulos de Jesucristo, de entre 12 también, la mayoría, casi 10, no estaban casados. 물론 나중에 결혼했죠. Claro, luego se casaron. 그리고 마리아, Y María, 그러니까 나사로도 결혼 안 한 사람이에요. Lázaro tampoco estuvo casado. 나사로의 여동생 마리아도 결혼 안 했고 Y su hermanita también, María tampoco. 마르다도 결혼 안 했습니다. Marta tampoco estuvo casada. 그리고 예수님을 따랐던 많은 여인들, 예를 들어 막달라 마리아도 결혼 안 한 것 같습니다. Muchas mujeres que le seguían a Jesucristo, por ejemplo, María Magdalena tampoco parece que no estuvo casada. 물론 결혼한 여인들도 예수님을 섬기고 따랐지만 Claro, las mujeres casadas también le siguieron a Jesucristo para servirle. 처녀로 자매로 믿음을 갖고 주님을 섬기고 교회와 복음을 해서 쓰임 받았던 많은 독신 자매들이 있었습니다. Siendo hermanas vírgenes, también había muchas hermanas que estaban solteras. Siendo solteras, estuvieron sirviéndole a Dios y el Evangelio. 그러니까 결혼은 꼭 해야 되는 의무사항은 아닙니다. O sea, el casamiento no es algo obligatorio que tiene que hacer sí o sí. 예수님도 결혼 안 했어요. Jesucristo tampoco se casó. 그렇죠? No. 그래서 결혼에 대해서 어떤 프레셔, 나는 나이가 먹었으니까 결혼해야지 그런 생각도 할 필요가 없어요. Entonces, acerca de casamiento no necesitan pues, estar presionados diciendo así, es que tengo mucha edad, por eso algún día tengo que casarme. No tienen que estar presionados. 중요한 것은 하나님이 허락할 때 결혼해야 됩니다. Lo importante es que en el tiempo en que Dios les permita, tienen que casarse. 하나님이 허락하면 자연스럽게 결혼할 수 있습니다. Si Dios les permite, entonces de manera natural pueden casarse. 자, 하나님이 허락하지 않았는데 자기가 스스로 결혼하려고 노력하고 결혼할 대상을 찾고 그러다 보면 여러 가지 문제에 빠져서 잘못하면 신앙을 크게 손해볼 수 있습니다. Todavía Dios no les ha permitido, pero cuando uno mismo pues, busca a su pareja diciendo que quiere casarse, se esfuerza a buscar a su pareja en varios aspectos, puede cometer error y equivocarse. 언제 결혼해야 될까요? Entonces, ¿cuándo hay que casarse? 정말 결혼의 필요를 믿음 안에서, 신앙 안에서 확신할 때가 결혼할 수 있을 때입니다. Cuando estén bien seguros, convencidos de la necesidad de casarse en el Señor en la fe, es el momento adecuado para poder casarse. 정말 하나님이 나에게 결혼을 하기를 원한다는 것을 내 믿음 안에서 확신할 때입니다.
en la fe cuando uno mismo esté seguro de que Dios quiere que se case. 그리고 그것은 성경을 공부하고 자기가 신앙생활하는 건데 느낄 수가 있습니다. Mientras aprenden la Biblia y llevan la vida cristiana, uno mismo puede sentir ese momento. 전도서 3장 11절에 보면은 한번 찾아봅시다. Vamos a ver Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. 먼저 3장 Capítulo 3, 1절을 보겠습니다. versículo 1. 제가 읽겠습니다. Se lo leo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 그다음 11절을 같이 읽겠습니다. Ahora versículo 11 leemos juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 여기 첫 번째 보면 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨다고 그랬습니다. Aquí al principio dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. aquí todo lo hizo hermoso en su tiempo. 그 때를 따라 아름답게 하신다는 말씀 있죠? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. 1절에 있는 대로 모든 것은 기한과 목적이 있다고 그랬어요. Como dice versículo 1, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Su tiempo, su hora. 그것은 무엇을 말합니까? Su tiempo, su hora, ¿a qué se refiere? 자, 이 세상에 봐도 씨를 심을 때가 있고요. Al ver lo que está pasando en este mundo, hay momentos de tiempo de 심은 씨가 자라서 꽃이 피는 때가 있어요. echar la semilla, hay tiempo de también así florecer lo que ha sembrado. 아무 때나 꽃 피지 않습니다. No en 그렇죠? cualquier tiempo florece, ¿verdad? 그리고 그게 열매 맺는 때가 있어요. Hay tiempo en que luego darán frutos. 그 멕시코 사람도 그 얘기를 잘 해요. Yo veo que los mexicanos dicen mucho lo siguiente. 모든 것은 때가 있다. Todo tiene su tiempo. 그런 얘기 하죠. Así dicen, ¿verdad? 그것이야말로 적용해야 될 것이 결혼하는 때입니다. Esa frase se tiene que aplicar al tiempo de casarse. 나이가 들어서 결혼하는 것이 아닙니다. Van a casarse no porque tengan edad. 또 돈이 있어서 결혼하는 것도 아닙니다. Tampoco van a casarse porque tienen dinero. 나는 돈도 있고 집도 있고 모든 게 있으니까 결혼해야지. Uno 그래서 dice, 결혼하는 게 아닙니다. uno dice, yo tengo dinero, yo tengo casa, entonces ya puedo casarme. No es así. 뭐 그러면 돈이 없으면 결혼 못 하는 거죠. Si es así, entonces si no tienen dinero, ¿a poco no pueden 물론 casarse? 아무것도 없이 결혼하려고 하는 것도 좀 문제는 있습니다. Claro, si quieren casarse aunque pues no tengan ningún dinero, eso también es problemático, ¿no? 제가 말하는 결혼은 법적 결혼뿐 아니라 그 짝, 즉 노비아를 찾고 만나는 것도 말하는 겁니다. Pero el casamiento del cual yo estoy hablando es buscar a su pareja el tiempo adecuado para buscar a su novia. 형제에게는 노비아, 자매에게는 노비오가 되겠죠. Para hermano sería novia, para hermana sería un novio. 분명한 것은 그리스도인은 법적으로 결혼해야 부부가 되고 하나님이 기뻐하시는 마트리모니오, 그 부부를 이룰 수 있는 것입니다. Algo seguro es que los cristianos tienen que casarse por estado civil, legalmente, para poder formar un matrimonio que le agrada a Dios. 그냥 사람들은 짝을 찾아서 육신적으로 즐기고 싶은 마음이 있어요. Pero los hombres tienen como que el corazón de buscar a su pareja para su placer carnal. 여러분 멕시코의 사회적인 문제 중에 가장 큰 문제가 무엇일까요? En México, ¿cuál sería el problema más grande de la sociedad? 많은 문제들이 있죠. Hay muchos problemas, 많은 알코올 있고 알코올 중독자, hay muchos alcohólicos, 마약 중독자, drogadictos, 범죄 문제, muchos también así, 그다음에 corruption, delincuentes. 여러 가지 문제들이 있지만 corrupción, hay varios problemas aquí. 저는 멕시코에 와서 산지 이제 18년이 됐습니다만 En mi caso, tengo 18 años viviendo aquí en México. 제가 보기에 가장 큰 문제 중에 하나이고 슬픈 일이 이겁니다. Yo veo que el problema, uno de los mayores problemas es lo siguiente. 여기에 많은 미혼녀가 있다는 거예요. O sea que 미혼모. aquí en México hay muchas mamás solteras. 많은 맘마 솔테라 미혼녀가 있습니다. Hay muchas mamás solteras. 비우다는 아닌데 No son viudas, 그렇다고 남편이 있는 것도 아닙니다. pero no que tengan su esposo, 그런데 아이가 있어서 pero tienen hijos 그 아이를 힘들게 양육해야 됩니다.
Por eso así sufridos tienen que criar a sus hijos. 그 아이를 키우는 엄마도 너무 힘들지만 Las mismas madres que crían a sus hijos también sufren, ¿no? 아이들은 어떨까요? También cómo se sentirían los hijos. 아이들도 너무 힘들죠. También los hijos se sentirían sufridos, 아빠 없이 자라야 되니까. que tienen que crecer sin su padre. 그 엄마가 모든 걸 다 해줄 수는 없어요. La mamá no puede hacer todo 그렇죠? para sus hijos, ¿no? 아빠의 빈자리가 있지 않습니까? Como que se siente el vacío de 왜 멕시코에는 이렇게 많은 맘마 솔테로가 있을까요? la posición de su padre. ¿Por qué creen que en México hay muchas mamás solteras? 바로 그 문제예요. 제가 말씀드린. Por ese problema que les dije. 결혼할 때가 아닌데 짝을 만난 거예요. No era el tiempo en que necesitaban casarse, pero se encontraron. 아무런 능력이 안 되는 남자가 여자를 그냥 만난 거예요. Un hombre que no podía hacerse responsable conoció a una mujer. 그래서 잠깐은 재미를 보고 즐길 수 있습니다. Por un tiempo, temporalmente también pueden disfrutar para su deseo 근데 carnal. 그 남자는 전혀 준비가 안 된 사람이에요. Pero ese hombre con quien pues disfrutó no estaba nada para nada preparado. 남편으로서의 아직 준비가 안 돼 있는 거예요. Todavía no está preparado para ser un esposo. 그렇지 않습니까? No, ¿verdad? 그래서 아기가 생기면 그냥 버리고 도망가는 거예요. Por eso cuando ve que esa mujer está embarazada, la deja y se va. 결혼할 준비도 안 돼 있고 Ni siquiera estaba preparado para casarse. 남편이 될 준비도 안 돼 있어요. Ni siquiera estaba preparado para poder ser un esposo. 그런데 짝을 만난 거예요. Pero conoció a su pareja. 그래서 문제가 생긴 거예요. Por eso de ahí sucede problema. 여자 입장도 De 마찬가지입니다. parte de la mujer pasa lo mismo. 자기가 아직 결혼하고 아이를 낳을 준비가 전혀 안 돼 있는 거예요. Todavía no estaba preparada para también casarse, para embarazarse, 그런데 애가 생긴 거예요. pero se embarazó. 그러니까 문제가 생기는 거예요. Desde ahí suceden problemas. 그걸로 끝이 아니죠. No solamente esto, 애와 자신과 또 앞으로 큰 어려움과 고생이 기다리고 있는 겁니다. desde entonces ya van a también tener muchos sufrimientos en un futuro. 저는 멕시코에서 많은 맘마 솔테를 보고 아버지 없이 뭐 간혹은 엄마 없이도 자라는 아이들을 보면서 너무너무 마음이 슬픕니다. Aquí yo viendo también en México a muchas mamás solteras que se han criado también así sin su padre, también a veces sin su madre, los niños, así me duele mi corazón. 이게 무려 몇백 년 동안 계속되어 있는 말라시쿨라션, 말비시오, 그 나쁜 악순환이 계속되고 있습니다. Es mal vicio que también que ha circulado durante cientos años. 아빠 없이 맘마 솔테르 밑에 자란 아이들이 또다시 엄마처럼 맘마 솔테르가 되는 경우도 많이 보았습니다. También yo he visto que las hijas que también se han criado nada más con su madre, mamá soltera sin su padre, luego también cuando crezcan se han hecho mamás solteras ellas 제가 mismas. 드리는 말 때문에 좀 거슬리는 분이 있을 수도 있어요. por- 죄송합니다. Por la palabra que estoy hablando puede que también se sienta un poco molestos, una disculpa. 저는 여러분 누구도 여러분을 후스가하거나 판단하고 싶지 않아요. Pero les hablo esta palabra no para criticar o juzgar a nadie de ustedes. 여러분을 저는 아무도 판단하지 A 않습니다. ninguno de ustedes yo juzgo. 다만 일어난 일에 대해서 우리가 왜 이런 문제가 생겼는지에 대해서 우리는 잘 생각해 봐야 됩니다. Nada más quiero que pensemos juntos acerca de los problemas que sucedieron, por qué ocurrieron. 나에게 그 일이 벌어졌더라도 적어도 내 자녀들, 내 자식에게는 그런 일이 벌어지지 말아야 되지 않겠어요? Si a mí me ocurrieron estas cosas, entonces al menos tenemos que hacer para que a nuestros hijos no les suceda lo mismo, ¿no es así? 그렇지 않습니까? Que no les suceda, ¿no es así? 나쁜 악순환의 고리를 끊어야 돼, 누군가가. Alguien tiene que cortar ese, pues, este mal vicio. 그것은 자매들만의 책임도 아니고 남자들만의 책임도 아닙니다. No solamente sería la responsabilidad de las hermanas, de las mujeres, ni de los varones, 우리 모두의 책임입니다. sino es la responsabilidad de 그래서 todos nosotros. 우리 교회에서는 무엇이 올바른 결혼인지, 어떤 상태에서 누구와 해야 되는지, 어떻게 결혼 생활을 유지해야 되는지에서 성경으로 가르치고 있는 것입니다. Por eso dentro de nuestra iglesia, a través de la Biblia, estamos enseñando pues, cuándo hay que casarse, con quién tiene que casarse, en qué tiempo, así, bíblicamente. 특별히 저는 결혼을 언젠가 하게 될 청년들을 보면 꼭 이런 얘기를 해주고 싶어요. Especialmente cada que yo veo a los jóvenes que algún día van a casarse, les quiero decir esta palabra sin falta. 사람의 운명을 결정하는 많은 순간 중에 결혼만큼 큰 영향을 미치는 게 없습니다. Hay muchos momentos muy importantes en nuestra vida, pero siempre pues, el casamiento sería el más importante. 짝을 만나는 것은요, 여러분 인생의 가장 중요한 순간이 될 것입니다. Conocer a su pareja será el momento más importante de su vida. 그런데 그것을 간단하게 쉽게 결정해서 되겠어요? Entonces, ¿está bien que tomen a la ligera esa decisión? 이 남자가 잘생겼으니까, Este hombre está guapo, me agrada, 돈이 있어 보여서, parece que tiene dinero. 이 여자가 너무 이쁘니까, Esa mujer parece bonita, 그래서 그냥
노비어가 되면은 될까요? por estar bonitos, estar bien, que entonces anden en noviazgo ya que están guapos. 그는 자기 인생을 도박장에서 도박하는 거 똑같은 거예요. Si es así, como si también estuvieran jugando su vida en casino. 카지노에서 후회 가면 돈 딸까요? Si juegan también en casino, ¿a poco ganarán dinero o no? 딸 확률이 높을까요? 잃을 확률이 높을까요? ¿Cuál sería la probabilidad más alta? ¿La probabilidad de que vayan a ganar dinero o perder? 거의 99%는 잃어버립니다. Casi 99% de los que juegan en casino van a 제가 perder. 세계에서 제일 많은 도박장 카지노가 있는 라스베가스에 선교를 했어요. Yo 제가. también he predicado la palabra en una ciudad llamada Las Vegas, donde hay más casinos en todo el mundo. 몇 년을 거기 선교를 했어요. Por varios años yo he también así 거기서 predicado la palabra ahí. 돈 벌 꿈을 가지고 왔다가 돈 다 날리고 망한 사람들 수도 없이 많이 봤습니다. Yo he visto a muchos hombres que fueron a esa ciudad de Las Vegas también con el sueño de ganar mucho dinero, pero así terminaron perdiendo todo dinero. 여러분, 잘못된 짝을 만나는 것은 완전히 카지노에서 돈 거는 것보다 더 실패할 확률이 높은 것입니다. Conocer también a la pareja incorrecta, mala, es también todavía más malo que jugar también así, invirtiendo dinero en casino. 오늘 시간이 없어서 제가 결혼 얘기는 좀 다음 주에 더 자세하게 해야 되겠습니다. Hoy, por falta de tiempo, pues siguiente semana les voy a hablar más concretamente acerca de 다만 casamiento, 여러분에게 조언을 하고 싶어요. pero les quiero también recomendar o exhortar a ustedes. 이제 결혼뿐 아니라 이혼하는 문제가 있을 수 있습니다. No solamente cuestión de casamiento, sino también cuestión de divorciarse. ¿no? 이혼했던 사람이 다시 재혼하는 또 이런 문제들도 있습니다. Puede haber alguna cuestión de los divorciados pueden volver a casarse, por ejemplo. 그런 내용은 반드시 하나님의 말씀 안에서 올바른 선택을 해야 됩니다. Ese tipo de la cosa, con la palabra de Dios, tienen que también saber tomar decisión correctamente con la palabra de Dios. 여러분이 확실히 확신 없이 결정하면 큰일 납니다. Si ustedes toman algunas decisiones sin estar seguros de la 그래서- palabra, va a pasar algo muy peligroso. 그런 문제가 여러분 앞에 다가왔을 때 여러분은 기도할 뿐 아니라 교회에 말씀을 맡은 목사나 선교사에게 반드시 그거에 대해서 질문을 하고 consulta를 받아야 됩니다. Cuando sucedan estas cosas en su vida, entonces, sin falta, no solamente tienen que hacer oración, sino tienen que pedir la consulta al pastor, al misionero que está encargado de su iglesia. 그래서 성경 안에서 여러분의 그 중요한 결혼 문제를 결정해야 됩니다. Para tomar la decisión importante del casamiento de su vida conforme a la palabra de la Biblia. 잘못 결혼해서 인생을 망친 사람이 성경에 너무너무 많이 나옵니다. Al ver la Biblia también habla de muchos hombres cuya vida fue destruida por haberse casado mal. 세상에서 제일 힘이 셌었는데 비참하게 두 눈 뽑히고 마지막 죽었던 사람 나오죠? Era el hombre más fuerte del mundo, pero al final de su vida sus dos ojos fueron sacados y llegó a morir, ¿verdad? 누구죠? ¿Quién era? 삼손입니다. Era Sansón. 그가 잘못된 결혼을 해서 그렇게 된 거예요. Es porque se casó mal. 그리고 가장 지혜롭고 현명했던 사람이 있는데 결혼 문제로 말년에 비참하게 실패한 왕이 나오죠. Y también la Biblia habla de un rey, el más sabio, el más inteligente, pero por haberse casado mal erróneamente al final de su vida también falló. 누굽니까? ¿Quién era? 솔로몬 왕입니다. Era rey Salomón. 여러분, 가장 강한 사람도 가장 지혜로운 사람도 하나님 뜻대로 올바른 결혼 안 하면 인생을 망치는 거예요. Sea el más fuerte, el más sabio, si no se casan conforme a la voluntad de Dios, su vida será destruida. 여러분은 어떨까요? ¿Qué tal ustedes? 여러분이 솔로몬보다 ¿A 지혜롭습니까? poco ustedes son más sabios que Salomón? 삼손보다 더 ¿Son 강합니까? más fuertes que Sansón? 여러분의 생각으로 결혼 문제를 결정했다가 잘 될 보장이 있어요? Con su propio pensamiento, si toma la decisión para casarse, entonces tiene la garantía al 100% de que les vaya a salir todo bien? 아닙니다. No. 절대 망하는 겁니다. Sin falta será 그래서- destruida su vida. 정말 잘못된 결혼을 하느니 결혼 안 하는 게 더 안전합니다. En lugar de casarse mal erróneamente, es mejor que no se casen 하나님이 허락하실 때까지 hasta que Dios les permita, 하나님의 인도함을 받아가지고 가장 올바른 결혼, 하나님이 기뻐하시는 결혼을 해야 됩니다. hasta que sean encaminados por Dios en el momento más adecuado que Dios les dé, 그래서- tienen que casarse de 그래서 manera correcta. 여러분 자신과 또 여러분의 자녀가 있다면 결혼 문제만큼은 가장 철저한 하나님의 뜻 안에서 그 일을 추진해야 됩니다. Entonces, ustedes mismos que no están casados, también acerca de casamiento de sus hijos, acerca de esto, tienen que también hacer todo conforme a la voluntad de Dios. 네, 이 주제는 다음번에 자세하게 다시 하겠습니다. Acerca de este tema, también la siguiente ocasión 오늘- vamos a aprender más 네, concretamente. 오늘 언급한 내용도 중요한 Pero 내용들이었습니다. las cosas que les mencioné el día de hoy también son importantes. 오늘 여기까지 할까요? El día de hoy estudiemos hasta aquí.
기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리의 삶을 주님 말씀 위에 올바르게 선택할 수 있도록 늘 주님께서 저희를 인도해 주시기를 기도합니다. Te rogamos que siempre guíes nuestra vida para poder escoger de manera correcta conforme a tu palabra. 오직 하나님 말씀만이 진리이고 우리가 따라가야 될 유일한 길임을 고백합니다. Te confesamos que tú solamente palabra es verdad, es el único camino que debemos seguir. 우리 삶 속에는 많은 어려움과 고난이 있지만 그 모든 것도 하나님이 허락하신 것임을 알고 주님을 의지하고 따르기를 원합니다. Aunque haya varias dificultades, aflicciones en nuestra vida, sabemos que son permitidos por ti y te queremos seguir. 무엇보다 우리 영의 양식인 하나님의 말씀을 간절히 사모해서 하나님 앞에 늘 나아올 수 있도록 저희를 지켜주옵소서. Más que nada, guárdanos para poder desear siempre tu palabra, que es el alimento espiritual. 이번 한 주간 남은 시간도 주님께서 함께 해주시고 돌아오는 주일날 주님 앞에 또 함께 모여서 더 귀한 말씀을 배울 수 있도록 인도해 주옵소서. Durante el resto de esta semana te pedimos que nos guíes y este domingo también que nos volvamos a reunir para aprender de tu palabra. 모든 것 주님께 감사드립니다. Por todo te lo agradecemos. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 수고 많으셨습니다. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia.